One, two, three, start. Cetana Surya
मांकर करुणा मांकर प्रेम मांकर दिव्य आलोकर स्पंदन रे एकत्रित होइतिबा समस्त सौभाग्यवान मातृसंतान मानकु आजिर संध्या अधिवेशन द्वितीय पर्याय को स्वागत करुछि। प्रथमे मातृचरण रे कृतज्ञता भरा प्रणाम। मंच रे उपस्थित पूज्य संजय भाई पूज्य सूर्य प्रभात भाई उभय को मो तरफ सम्मान सहित प्रणाम जनाऊँगी। समस्त उपस्थित मातृ संतान मान तरफ प्रणाम जनाऊँगी। आमे माने आज संध्या अधिवेशन जहाँ 5:40 आरंभ होता मातृ संतान मान द्वारा मातृचरण में आमे माने एकत्रित भाव में मिलित भाव में एक प्रार्थना समर्पण कले। हृदय माँ दिव्य उपस्थिति को अनुभव करी आमे माने ये स्वतंत्र अनुभव को आगू बढ़ेबा परवर्ती पर्याय को प्रवेश करवा आलोचनार पर्याय। आज प्रथम प्रातः जो दलगत आलोचना रही से आमे माने माँ एवं परम प्रभुंकर किसी स्वतंत्र दिव्य वाणी को आलोचना करते सामूहिक भाव में। आलोचनार जहाँ विषय वस्तु थिला ता होची कंडीशंस फॉर द फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस शारीरिक रूपांतर जो शर्त जो स्टेप्स जहाँ दिव्य जननी एवं परम प्रभु परम कृपा करी आमरी मानक पई तांकर प्रिय संतान मानक पई प्रस्तुत करछंती जहाकू आम माने गोटे गोटे अग्रगतिर गोटे गोटे शर्त जहाँकि आमको से परम रूपांतर पथरे आगू बढ़े नब गोटे गोटे साहाय्यकारी दिव्य वाणी आम ताको आम धारा आम जहाँ बुझीचु आम अनुभव को आधार करी आम आलोचना करते। आलोचन मैंने किसी बुझा निज तरफ प्रयास करते निश्चित भाव में किंतु स्वाभाविक प्रथम थर अध्ययन टी आरंभ होता आमर निजर ज्ञानर सामर्थ्य को नहीं आमर चेतनार अवस्था को नहीं आम जी संभव माँ को प्रार्थना कर बुझार प्रयास करते। प्रश्न अच्छी जिज्ञासा अच्छी निश्चित भाव में समस्त हृदय माँ को सी दिव्य वाणी गुड़ी को आहरी गंभीर भाव में बुझार एक इच्छा भी अच्छी एवं आवश्यक भी कारण जो दिव्य वाणी गुड़ी को आम मैंने आम जीवन क्षेत्र में अभ्यास पर्यायभुक्त करवा से दिव्य वाणी गुड़िक संपर्क में आम मान एक स्पष्टता रहा दरकार गोटे क्लारिटी रहा दरकार से विषय वस्तु को माँ को से दिव्य वाणी गुड़ी को आधार करी आम आलोचना को आगू बढ़ेवा। यही स्वतंत्र आलोचनार पर्याय आमको माँ एक सुयोग्य संतान समस्त प्रिय पूज्य संजय भाई सहायता प्रदान करेंगे माँ जंत्र हिसाब से। संजय भाई परिचय प्रदान करने सब गहन अनावश्यक होता है तथापि हुए तो यह एक कार्यक्रम धारा हिसाब से केवल प्रस्तुत करुच्ची। आम समस्त जाचु जिते दिव्य वाणी पृथ्वी पृष्ठ को अवतरण कर आसती जो माने से दिव्य वाणी को आधार करी जीवन बंचती जो मान को माँ विशेष कृपा करी से दिव्य वाणीर धारा बंचवार पथ शिखई दियंती बतई दियंती हृदय निजे कृपा करी से आस्पुरा को जागृत करांती। निश्चित भाव में आम मैंने अनुभव कले बुझीपर से स्वतंत्र व्यक्तित्व माने वास्तव में परम सौभाग्यवान। प्रभु कहते जी भगवान को निर्वाचित करे वास्तव में भगवान ताको निर्वाचित भगवान द्वारा से निर्वाचित होता है। आम मैंने बेले बेले यह मोर भी अनुभव आप समस्त भी सामान अनुभव हुए तो हो पारे जिते बड़े आगू को जीवार आम मैंने निष्ठापर प्रयास करूँ बेले बेले आम मान सामर्थ्य न थाए भगवान कृपा को सीधा सड़क अनुभव करवा भगवान सीधा सड़क से इंस्पिरेशन से प्रेरणा से गाइडेंस को प्राप्त करवा सब बेले संभव कर न था। तो जी आमर हृदय निकटवर्ती जी आमर पाखापाखि आम सहित पादरे पाद मिले गोटे सहायता प्रदान कर अवस्था था भगवान जन जन विभूति जहाँ को सहित एक भल पाइबार संपर्क थाए गोटे भरोसार संपर्क थाए एक विश्वासर संपर्क थाए गोटे स्नेह श्रद्धार संपर्क थाए सेमती किसी माँ विभूति मैंने था आग धाड़ीर अपा भाई मैंने था आमर बड़ भाई अपा हिसाब से आम सामने था निश्चित भाव में जदि सेमती किसी व्यक्तित्व मान को आम मैंने लिस्ट आउट कर पर्सनाली निश्चित भाव में संजय भाई से स्वतंत्र मातृ संतान मान भर जन
ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଅପଭାଇମାନେ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଅତି କୁନି ବୟସରୁ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆଲୋଚନା ବି ପ୍ରେରଣା ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ବି ପ୍ରେରଣା ହୁଏ। ତ ସେଇ ଆଲୋଚନାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବାର ସୁଯୋଗ ଆମମାନେ ବି ପାଇଛୁ। ଆମମାନେ ଅତି ନିକଟରୁ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ପାଇବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ଆଜି ପ୍ରାତଃ ଅଧିବେଶନରେ ସେମିତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାତୃସନ୍ତାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଆମମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଭାତ ଭାଇଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଫର୍ ଦି ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନକୁ ଆଧାର କରି ପୂଜ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଉ ବିଶେଷ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ପୂଜ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବାର ସହିତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଲୋଚନା ମାତୃଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ପୂଜ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ନିଜ ନିଜର ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ଟିକେ ସାଇଲେନ୍ସ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍। শ্রীমাতারবিন্দো মনসা স্মরামি, শ্রীমাতারবিন্দো বচসা গুণামি, শ্রীমাতারবিন্দো শিরসা নমামি, শ্রীমাতারবিন্দো শরণং প্রপদ্যে, শ্রীমাতারবিন্দো শরণং প্রপদ্যে, শ্রীমাতারবিন্দো শরণং প্রপদ্যে। করুণাময়ী মা, পরম প্রভু শ্রীঅরবিন্দ, পরম শ্রদ্ধেয় প্রভাত ভাই, পূজ্য ভଳି ভাই এবং এখানে উপস্থিত সমস্ত সম্মানস্পদ ভাই বাপা এবং মোর লঘুজন ভাই ভଉଣୀ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିବସ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଗୋଟେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅବଗାହନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ବହୁ ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟାର ଫଳ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେମାନେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାର୍ଘ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ସମଗ୍ର ଜଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ଲାନେଟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥାଟା ମୁଁ କହୁନି, ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧକ ଫ୍ରାନ୍ସର, ସେ ମାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଏବଂ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଥିଲେ। ମାଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ସେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଗୋଟିଏ ବଜାରରେ ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି ମାର୍କେଟିଂ, ତାଙ୍କ ଜଣେ ବନ୍ଧୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଚେତନା ଗୋଟେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାରୋହଣ କଲା, ଶରୀର ରହିଗଲା ଗୋଟିଏ ସେଇ ମାର୍କେଟର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଶରୀର ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଚେତନା ଚାଲିଗଲା। ସେ କୋଉ ଏକ ଗ୍ରହାନ୍ତରର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଗତକୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରିଭ୍ରମଣ କଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ମାନେ ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।
से विचरण कला बेले जितेबले से यही जगत को शरीर मध्य को फेर को चाहते से असहाय हो पड़े कारण जो चेतना और शरीर मध्य संयोग सूत्रटी से पाइपारे से असहाय भाव से घुरी बुलूं से लोकर जड़े दयार्थ सत्ता पाखक आसी परिचय मागिले कौन से चाहते चाहिए से कहले जे मु पृथ्वी आसी अर्थ आसी चली जी से पचारे तुम कौ अर्थ ये आश्चर्य हेले कौ अर्थ से केतु गुड़े इनसीडेंट कथा कहले परमाणु बोमा कथा कहते से बुझीपार से कहले बहु जन पचार जापार हठात पार्टी गोटे शब्द खेल बाला श्री अरविंद एति से श्री अरविंद असहाय अवस्था व्याकुल श्री अरविंद एति कहते ओ यू आर फ्रॉम श्री अरविंदोस प्लैनेट तुम्हें श्री अरविंद को प्लैनेट कहीकि सहायता कले से शरीर मध्य को फेरी आसले गोटे माछ मार्केट भीतर से ठिया नाम से मेधानंद माता नाम देते मेधानंद से पड़ी आसले एक माँ को जिते से कहले माँ कहले आम समस्त बर्तमान श्री अरविंद पृथ्वी में बसवास करुँ श्री अरविंद प्रतिटी निश्वास प्रश्वास श्री अरविंद चेतना आम मध्य प्रवेश करुच्ची श्री अरविंद इज वे ऑफ आवर लाइफ कारण यार कारण टी कौन श्री अरविंद जो पृथ्वी पृष्ठ को आसी जहाँ पूर्व सूरी मान पूर्व आसी द्वितीय सब आध्यात्म प्रचारक संत विभूति अवतार ये जगतर जो गोटे प्रवाह चली शाश्वत प्रवाह चली एक आलोकमय देश अभिमुखे सृष्टि आरंभ गोटे से सृष्टि आरंभ ए जगतर गोटे धारा उदाहरण हो गोटे आलोकमय देश अभिमुखे जो गोटे स्तर स्तर दे स्तर चेतना जो तृतीय प्रवच्छे पहुंची आम चतुर्थ स्तर आम पहुंची बर्तमान तृतीय स्तर तार यात्रा आरंभ हो चतुर्थ स्तर फोर्थ डायमेंशन को जाऊँगी यही गतरे जहाँ सब अतीत श्री अरविंद से कथा कहवाक आसी एक नूतन कथा कहवाक आसी नूतन ज्ञानटे देवाक आसी नूतन एक अयन गोटे रास्ता आम खोली जोटा को पूर्व ता के कही ना शुणा जा ना से कथा जेहेतु से कहवाक आसी श्री अरविंद निजे ही रेकर्ड्स ऑफ जुगे कहते जदि मु पूर्व अध्यात्म माने जदि जो महान विद्वान माने व्यक्तित्व माने पृथ्वी को आसी ये पृथ्वी को एक नूतन जीवन ज्ञान देवाई जो आसी मु जहाँ चाहिए जदि से पाई ताले एते दिन धरी एते समय नष्ट कर दीर्घ तपस्या फल जो नूतन ज्ञान नूतन शक्ति को आनी से पूर्व कहीं एक कही ना जदियो मोर जोग सहित अन्य जोग सहित किसी मिसी जाऊँगी मेल खाऊँ किंतु मोर जोगर अर्थ से कथा से श्री अरविंद कहते श्री अरविंद जड़े तत्वविद नी जड़े दर्शनविद नी से जड़े प्रयोगवादी जहाँ से देखुले कहूले अनुभव आनी से गुड़िक से प्रकाश कर जीवन में जहाँ सब घटे जाइए से ग्रंथ माध्यम प्रश्न माध्यम उत्तर माध्यम से कथा ही से तेणु जो गोटे नूतन यात्रा चेतना जो नूतन यात्रा आरंभ होती से यात्रा पथरे आम मैंने समस्त जो अभियात्री कारण आत्मार तृतीय तार जो गोटे सोपान हूँ शरीर तार आत्मार गोटे तृतीय कारण जो आत्मार तृतीय तंत्र आत्मार प्रथम तंत्र है प्राण तापर मन तार तृतीय तंत्र हूँ शरीर तेणु यही जंत्रटी माध्यम तार शेष जंत्र वर्तमान यही जंत्र माध्यम से मनुष्य केवल दिव्य जीवन प्राप्त करे प्राण नुहे कि मन नुहे यही शरीर में प्राप्त ए शरीर जो शरीर इति महान शक्ति को धारण कर
जो आत्मा जाको श्रीमद् भगवत गीता कहुछि नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक न जनन्ति हृदयस्य न शोषयति मारुतः। अर्थात जे अक्षय अमर, जे अग्नि रे पुरंती नहीं, जे खड्ग रे छिड़ंती नहीं, जे पानी रे बुड़ंती नहीं, जे पवन ताको जा उड़ेई निए नहीं, सेही जे अक्षय अमर, जे तो जार क्षय नहीं अजर, सबको जो धारण कर जो सत्ता जो शरीर, से शरीर कहीं नष्ट हो प्रश्न, तार कहीं मृत्यु हो मनुष्यर मनुष्य सृष्टि आरंभ ये प्रश्न कर जो दिन मनुष्यर उत्पत्ति आरंभ है से दिन से चाहिए मु जो आसी भगवान तब से खोजी चली क्या खोज चलती ना निजे निज को खोजी चली अंतरात्मा व्यक्ति निजक निजे से खोजी चली प्रकृत में मोर असल ठिकाना कौन मोर असल बासस्थान कौटी अच्छी से निजक निजे खोजी चली जो सृष्टि जीवन जो गोटे रहस्य जो मिस्ट्रियस ऑफ लाइफ जीवन जो प्रहड़िका से प्रहड़िका को से आदि अंत पाऊनी से खोजी चली खोजा बाटे से बहु उत्थान पतन बहु अभिज्ञता नहीं से बहु जन्म नहीं आसला बहु जन्म नहीं खोजी 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 चली खोजी खोजी चलुनी आम जन्मर बहु अभिज्ञता नहीं आम मैंने जो अभिज्ञता को नहीं से बाट चली श्री अरविंद से कथा कहले जे जो शरीर रे जो शरीर जो महान शक्ति को जो आत्मस्वरूप को जहाँ धारण करी सी जदि अक्षय अमर शरीर को जहाँ धारण कर कहीं मृत्यु हो तार कहीं नष्ट हो कारण कौटी गोटे असुविधा रही आत्मार आलोक ए शरीर आलोकित हो पारना जो दिन सहित शरीर संयोग स्थापन करद शरीर प्रत्येकटी कोषबिंदु जो दिन से आत्मार आलोक आलोकित हो शरीर से आत्मामय भगवतमय तेणु से अंतर जगत जलुवा जो से शुद्धात्मा शुद्ध पुरुष केंद्रीय सत्ता सेंट्रल बीइंग बोली कहुजे रही सहित शरीर संबंध कहीं पारे कौन गोटे ऑब्स्टेकल्स अच्छी कौन तार प्रतिबंधक रही से प्रतिबंधक जो दिन आम ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतर करदे जो प्रतिबंधकर तार सुगुण अच्छी दिव्य गुण गुड़िक अच्छी जो दिन से प्रतिबंधक दिव्य गुण प्राप्त हो ट्रांसफरेंस से आलोक आत्मा आलोक शरीर पड़ो और शरीर भगवान को प्रकाश करे यहीटा हूँ श्री अरविंद को जोगर लक्ष्य आम भितर किए सब भर रही एक कथा श्री अरविंद को कहले जन पचरा गला जे आपण जदि जोग कौन कहते कहीं तो आपण जहाँ कहते आम अतीतर अन्य जोग मानक शुणीचु श्री अरविंद कहले आई डिड नॉट लर्न द आइडिया फ्रॉम वेद और उपनिषद and I do not know of if there is anything of the kind there. What I received about the supermind was a direct, not to derived knowledge given to me. श्री अरविंद से कथा बुझे क्या मु कहले जे मु एही धारणा को वेद और उपनिषद रो शिखी नथि जो धारणा वर्तमान श्री अरविंद तक आसी से कोन दर्शन रो पढ़ी जुक्ति उपस्थापन करे ना पुरातन धर्मपद सहित प्रतियोगिता कर एक नूतन धर्म श्री अरविंद तैयारी करना कौन से वेद वेदांत शिखिक जहाँ जहाँ कौन हम गोटे मानसिकता गोटे जो तार जुक्ति उपस्थापन करना श्री अरविंद कहते मुझे जो धारणा जो शरीर हम दिव्य जीवन शरीर माध्यम ए जीवन दिव्य जीवन प्राप्त हो ये जो धारणा टी वेद उपनिषद शिखी नी मुझे जाने नहीं जे सेठारे एभली प्रकार किसी अच्छी बोली अतिमानस संबंध मत जहाँ प्राप्त होती जहाँ अतिमानस प्राप्त होती संपूर्ण सीधा सड़क डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम संपूर्ण सीधा सड़क कौन से एक सूत्र मध्य आसी ज्ञान मत दि गोटे सूत्र तैयारी कर ज्ञान को करी जब यह जुक्ति मैथमेटिकल गोटे ज्ञान देख मुझे मुझे एक मत कहीं जन ना चैत्य सत्ता बोली मत कहीं जन ना कारण भारत वर्ष में चैत्य सत्ता बोली गोटे चैत्य पुरुष बोली शब्द केवल श्री अरविंद ही प्रथम थे तेणु ये जो जहाँ सब श्री अरविंद भीतर को जो नूतन तथ्य जो आसी श्री अरविंद सीधा सड़क मो पाक ऊपर मुझे कौन सी सूत्र देखा कहना एक श्री अरविंद स्वीकार कर श्रीकृष्ण नेवर सेट आउट द अराइव ऑफ एनी
physical transformation, so anything of Cain could not be expected in his case. श्री कृष्ण मध्य तांकर जो जीवन काल भितर जो अवतारत्व भितर जहाँ सब ए समग्र संसार जीवन तत्व भित्तिक कहते श्रीमद भगवत गीता हूँ जीवन संहिता कहुए कारण जीवन जहाँ आपण मैंने जो पुराण तथ्य पढ़ुंट ऐतिहासिक रूप में कहीपे कि थी न थी कि जीवन तत्वभित्तिक जीवन को नहीं सिंबलिक जो प्रतीकात्मक अर्थात देखो धर्म क्षेत्र अर्थात मनुष्य जीवन भितर दी क्षेत्र थाए गोटे धर्म क्षेत्र गोटे कुरुक्षेत्र अर्थात गोटे सौंदर्यमय आलोकमय दिग आउ अंधकारमय दिग प्रत्येक व्यक्ति भितर दीटी दिग थाए गोटे डार्किंग वे आउ गोटे लाइट दीटा दिग अच्छी এই গোটে আলোকময় সৌন্দর্যময় এবং অন্ধকার হচ্ছে তার কদর্য বা কদাকার এই দুইটি জিনিস মনিষ চয়েস করে তার জীবন সে ভিতরে চালুଥାଏ যোড়িয়ে রাস্তা তার পাখে থাকে যেটা মনিষ লাইফ যেতবে পৃথিবী পৃষ্ঠକୁ অবতরণ করে তার দুইটা রাস্তা কিছু দিন গলা পরে পাଳ অবস্থা চালিগলা পরে দুইটা রাস্তা তার পড়িଥାଏ গোটে রাস্তার সম্পূর্ণ বর্ণাঢ্য আলোক এতে সুন্দর আলোক মাଳା জীবনর যেটা কহନ୍ତି গোটে অত্যন্ত বিଳାসময় জীবনর যে কথা ଯୋଉଥିରେ ମଣିଷ ହେଉଛି যে চার্বাক্য মধ্যে যাবে জীবন সুখম জীবে ঋণ কৃতম পিবেত অর্থাৎ যেতে দিন সংসার থিব ঋণ করি ঘিও খাই যা আনন্দরে অর্থাৎ সেই জিনিস অছি লেখা আছে সুন্দর আলোক গোটে ছোটিয়া বোর্ড লেখা থিব এই আলোক আরপাড়িরে সম্পূর্ণ অন্ধকারময় রাজ্য जो টিকে আলোক অসূর্য নামতে লোকা अंधेन तमसा कृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एकचत्मकनोजना अर्थात जो मैंने आत्महनन करती आत्मनुसरण जीवन थरी करना बहिर्जीवन सुख लाभ कर चली जाती से जीवन शेष आत्महनन गोटे एमती लोक जो सूर्य उदय असूर्य नाम एत लोक जो सूर्य उदय होते कठोपनिषद कहते अंधेन तमसा कृता तमसा रही से जो मैंने जाती जो मैंने आत्महनन करती आत्म अनुशीलन करती नहीं अर्थात ये बहिर्जीवन को उपभोग करी एवं आहार निद्रा मैथुन भय जो यही भीतर रही जीवन चली तेणु से लिखाई है आउ गोटे अच्छी पूरा दंडुरित गंडकमय अंधकार रास्ता लिखाई छोटे की लिखाई यहाँ परपादे एक चिर आलोकमय अमृतमय देश से आमको चॉइस कहीं चॉइस करने पड़ो कारण भगवान जिते मनुष्य मानवीय चेतना को सृष्टि कले तार मस्तिष्क गोटे बुद्धि गोटे मनटे देले मनर द्वारा हूँ विचार करवा एवं भल मंद पाप पुण्य क्षय अक्षय प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया एक विचार बोध कर शक्ति भगवान ताको देले एवं से विचार बोधरे से कौ रास्तार गति कर निर्भर कर भाव बची कि मुझे यही जो आत्मार जो गोटे प्रवृत्ति अच्छी गोटे आत्मा जो गोटे परसुएट कर हमको से बतई दिए जे तुम जीवन हूँ से आड़िकी जी तार कथा शुणे अर्थात आम कानर गोटे अर्थ हूँ भितर को जो शुणे तार असल रास्ता तार चली जाए जो एक बहिर्जगत को थाए से बहिर्जगत शुणुक से भुआ बोली जाए भुआ से कहानी आप सब कही जड़े साधु गोटे गछ मूल शोते कौन कर बुजुड़ी जो आनी मुंडे देखिए से खाली माटी शोचे गोटे आश्रम पाखे दुई जन स्त्री लोक पानी जाते आश्रम भितर को गला बेलू देखिले जे साधु जन को शोचे प्रथम स्त्री लोकटी देखिए गला द्वितीय स्त्री लोकटी कहला कहला भौणी देखिल कि त्यागी कि अनासक्त किमती घर द्वार छाड़ी तले भी शोई पड़ुंट आम जीवन में के से कहला ये को त्यागी ये को अनासक्त तो अनासक्त ही था मुंडे तले मुंडे बुजुला देख तकिया करके शोची तार से तकिया आसक्त अच्छे एक कथा साधु कान बाजीगला साधु से कहले कि अरे हे मु तो अनासक्त लोक मु कहीं सब छाड़ी ए तकिया कहीं मुंडे देवी शोची गाड़ी देखी शोई पड़े पारी करके फेरला बेलू सी पुंज देखिले तो पचारे जे भौणी देखिलुनी तुम्हें कहूल आसक्ति अच्छी बोली देख से कि मुंडू काढ़ी तले शोई से प्रथम लोक कहला अरे भाई मु भावी ये शोई किए ध्यान करा आम कथा को कान नहीं पर कथा शुणी कौन कर जीवन साधुर चैतन्य उदय है ज्ञान उदय है मो आत्मा परायण मुझे चली मत मो कान बहिर्जगत को अच्छी से जीवन को गोटे आउ छोटिया कहानी अच्छी थे बेंग मैंने कौन है गोटे कहला आमर गोटे प्रतियोगिता करवा
ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା। ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ'ଣ କରିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପାହାଡ଼ଟା ଅଛି ପାହାଡ଼ ତଳ କେତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହ୍ରଦ କହିଲେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଆମ ସବୁଠୁ ନିରୀହ ଯିବ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପଦ କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ ଗୋଟେ ଆମେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା। ଦୌଡ଼ ପରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ନା ଏଇ ଯୋଉ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯୋଉ ବଡ଼ ଗଛଟା ଅଛି ବଡ଼ ଗଛଟା ତାକୁ ଯିବା ଆମେ ହୁଇସିଲ୍ ବାଜିବ ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ଛୁଇଁକି ଯିଏ ଆସିପାରିଲା ସେ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇବ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଲା କେମିତି ହବ ତାଙ୍କର ଯେ ସବୁଠୁ ଯେ ବୃଦ୍ଧ ବେଙ୍ଗ ସେଠି ରହିଲେ ଖରା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପଥରକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହାତ ଟେକିଦେବି କକ୍ 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 ବୋବେଇ ଦେବି ତେଣୁ ଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆଉ ତାପରେ ଯିଏ ଆସିବ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦିବସ ଆସିଗଲା ତାଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ବସି ପଡ଼ିଲେ ହଜାର ହଜାର ଲାଇନ୍ ହେଇକି ବସିଥାନ୍ତି ବେଙ୍ଗମାନେ। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆଟି ଆସିଲା କହିଲେ ତମର କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ କରୁଛୁ ସବୁ ଏ ସବୁ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବସିଛ ନା ଆଜି ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆନୁଆଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡେ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କରିବୁ ଦୌଡ଼ ଧାପଡ଼ କରିବୁ ନା କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନା ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବୁ ଛୁଇଁବୁ। ସେ କହିଲା ତାଙ୍କ 27 ପୁରୁଷରେ କିଏ ଦୌଡ଼ୁଥିଲ ନା ଦୌଡ଼ୁଛ ତୁମେ ଯିବ ତା ଉପରକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବ ଦେଖୁଛ କେଡ଼େ କେଡ଼େ କଣ୍ଟା ଯଦି ଗୋଟେ ବାଗୁଲା କଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ତମେ ସେଠି ତୁମ ଖାଦକ ମାନେ ସେଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାପ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହେଲା ଯଦି ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଚାପି ହେଇଗଲେ ଯିବ ତମର ପୈତୃକ ପାଣିଟି ଗଲେ ତମେ କିଛି ନ ଜାଣିକି କୋଉ ତମ ବଂଶରେ କିଏ ଯାଇଛି ପୂର୍ବପୁରୁଷରେ କିଏ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇଛି ନ ଯାଇକି ଦଉଛ ତମ ଜୀବନ ବେଙ୍ଗ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ଏଠି କାହିଁ ସେ ବେକାର ଜିନିଷ ପ୍ରବେଶ କରିଛ। ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ଦେଇକି ଆସୁଥିଲେ ଯେମିତି ଶୁଣିଦେଲେ ଖପୁ କଲେ କିଏ ଯିବ ଆମ ଜୀବନ କାହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଖପ ଖାପ ନେଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗ ଜାଣିଲେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଗଲେ ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗ ଗଲେ ଯାଇ ସେଠୁ ଛୁଇଁକିରି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସେଟା ମରିଯାଇଥିବ ହେଲେ ଫେରିକି ଆସିଲା ସବୁ କହିଲେ ତୁ କେମିତି ଫେରି ଆସିଲୁ ନା ତମେ କାହିଁ ଗଲନି ସବୁ ଆମର ତ କଥା ଥିଲା ସବୁ ଯିବ ତମେ କାହିଁ ଗଲନି ସେଠୁ କହିଲା ତୁ କ'ଣ ଶୁଣିଲୁନି କି ନା କ'ଣ ଶୁଣିଲୁ କ'ଣ ହେଲା କି ବିଲୁଆ ଯା କହିଥିଲା ନା ମତେ ତ କିଛି ଶୁଣିନି ମୁଁ ଜାଣିନି କାରଣ ସେ ବେଙ୍ଗଟା ଗୋଟେ କାଲା ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଗଳ୍ପ ଜୀବନର ଅନ୍ତଃପୁରଟାରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସବୁଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛି ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସେ ସେଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଚୁପଚାପ ବସିଥିବେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟେ ଆସୁଥିବ ଟିକେ ହସି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ କେହି ନଥିବେ କୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ବୋଲେ ହସିବ ବୋଲି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହବ ଟିକେ ଖୁସି ମନରେ ଅନ୍ୟ କଥା ଭାବିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ତାପରେ ବାହାରେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିବେ ଆକାଶ ଟିକେ ଚାହିଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ଗୋଟେ ବଗିଚାରେ ଅଛି ସେ ଫୁଲଟାକୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଭଲ ବହିଟେ ପଢ଼ିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହବ ସେଟା ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଅବସ୍ଥା ଆସେ କେବଳ ପ୍ରେମର ଅବସ୍ଥା ଆସେ କେବଳ ଚୈତ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ଆସେ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାକୁ ବହୁ ସମୟ ଧରି ରଖିପାରେ ନା ତାକୁ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଆସେ ପୁଣି ସେ ଚାଲିଯାଏ କାରଣ ତାର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଏତେ ସେ ବହିର୍ଜୀବନ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ବ୍ୟାପୃତ ହେଇକି ଆସିଛି ସେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆସେ ସେ ଦଣ୍ଡେ କି 2 ମିନିଟ କି ମାତ୍ର କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆସେ ସେଇ ସମୟ ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ସେ ୱିଥଡ୍ର କରିছে କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଯେ ଜଣେ ଡାକିଥିଲା ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଗଲା ମୋ ପ୍ରାଣ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଗଲା ମୋ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଗଲା ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ହରେଇ ବସିଲି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆମକୁ ଜଗିଥାନ୍ତି ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ତୋର ଜୀବନ ହେଉଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ନୁହେଁ ତତେ ବାଛି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୋର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନଟି କୋଉଠି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆସେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆୱାର ଅଫ ଗଡରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଡାକ ଯୋଉ ଦେବମୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି ସେ ଡାକ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ କୁହରରେ ପଡ଼ିନାହିଁ ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ କଥା କେବଳ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୋଉଠି କହିଲେ ଗୀତାର କଥା ନାହିଁ ସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଜୀବନ କ'ଣ ଜୀବନ କ'ଣ କର୍ମ ଯୋଗ କ'ଣ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ କ'ଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗ କ'ଣ ଏସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ କଥା ତତେ ଏ ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ନେଇଦର ବୁଦ୍ଧ ନର ଶଙ୍କର nor Ramakrishna had any idea of transforming the body. Their aim was spiritual mukti, and nothing else. Krishna taught Arjuna to do liberated works, but he never spoke of any physical transformation. Shri Aurobindo कहले neither Buddha किंबा शंकर किंबा श्री कृष्ण कि रामकृष्ण एमाने सब कहछन्ती जे स्पिरिचुअल मुक्ति कथा कहछन्ती आध्यात्मिक मुक्ति कथा कहछन्ती एवं बुद्ध कहछन्ती जे पुनर्जन्म नास्ति निर्वाण कथा कहछन्ती ए जन्म हेले सिना मनुष्य कष्ट पाइबो त जो एमिति कोन जगह चली गेला पुनर्जन्म नास्ति से पुनर्जन्म विश्वास करनथि सेटा कहछन्ती शंकर कहछन्ती संसार का माया तेना आकु छाड़ा हम चले कि कांचनरु निकांचन को चले गेला एसु छाड़ी जिवो एवं कृष्ण अर्जुन को कहछन्ती
the karmanu mukti to path, liberated from works, and never spoke of any physical transmutation. I do not know that we can take this Yudhishthira's entry into the heavenly kingdom in his material body as a historical fact. କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗୋଟେ ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ପରି, କିନ୍ତୁ ୱାଜ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସେ କହିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଯେ ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ସ୍ୱର୍ଗ ଇଜ ନଟ୍ ସମୱେୟାର ଇନ୍ ଦ ହିମାଲୟସ୍, ସ୍ୱର୍ଗ ଇଜ ନଟ୍ ସମୱେୟାର ଇନ୍ ଦ ହିମାଲୟସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ another world in the another plane of consciousness and substance। ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗୋଟେ ହିମାଳୟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହିମାଳୟ ଉଚ୍ଚରୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ, ଏ ଗୋଟେ ଚେତନାର ଅବସ୍ଥା, ଚେତନାର ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯୋଉ ଚେତନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ୱର୍ଗ ସେଇ ଗୋଟେ ଚେତନାର ଅବସ୍ଥା। ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗୋଟେ ଭୂମି ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆମେ ପଳେଇବୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଆମ ଶରୀର ଆସିବ, ସେ କଥା ନାହିଁ। ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଛି ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ସେ କଥା ଘଟଣାବଳୀକୁ ମୁଁ ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜାଗା ଅଛି ସେ କଥାକୁ ମତେ ଯିବାକୁ ବୁଝିବାନି। ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଖକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କନସିୟସନେସ୍। ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଦ ଷ୍ଟୋରି ମେ ମିନ୍, therefore it has nothing to do with the questions of physical transformation। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସ୍ୱଦେହ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କୁହାଯାଏନି ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କଥା କୁହାଯାଏ, ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର କେଇଠି ଆସିବ ସେ କଥା କୁହାଯାଏ। ଦିନେ ମୁଲ୍ଲା ନାସିରୁଦ୍ଦିନଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗଟା ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି? କହିଲେ ନା କାହିଁକି? ନା ମତେ ସେଠି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ନା ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଯାଇଛି କହିବି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ସେନା କିଏ ଯାଇଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା ଜାଣିଛି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏଠୁ ଯାଏ ସେ କାନ୍ଦେ, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦନ୍ତି, କାହିଁକି ଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଯୋଉ ଆମେ ଆସେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଆସନ୍ତି। ଯୋଉଠି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ଜାଗାଟା ଭଲ କି? ସେଠି କାମ ଯିବି ମଣିଷ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଏ, କଣ ସବୁ କାନ୍ଦନ୍ତି ଯେ କାନ୍ଦନ୍ତି ସେଠିକି ଯିବା ଉଚିତ, ତୁମେ ଏଠିର ଅର୍ଥ ଦେଇ ଜାଗାଟା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସେଠୁ ଆସେ ଜନ୍ମ ସେ କାନ୍ଦୁଥାଏ ବସି, କାହିଁକି କାନ୍ଦିକି ଆସିବ? ଜଣେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆସିବ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାହିଁକି ଆସିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜାଗାଟା ମୋର କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କାନ୍ଦି 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 ଆସୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କାହିଁକି ଯିବି? ମୋର ଏଇ ଭୂମି ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ଯୋଉଠି ମୁଁ ବସିଛି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ, ଆରି ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୁଚି ରହିଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ଇଜ ପ୍ଲେନ୍ ଅଫ କନସିୟସନେସ୍, ଚେତନାର ଏକ ପୁଣି କହିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ himself never thought of transformation or tried for it। ସେବେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକେଇଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ, ସେ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ କଥା ଯୋଉ କହିଲେ ସେଥିରେ ଯେ ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କଥା କହିଲେ, ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି? all he wanted was bhakti for the mother। He spoke of the divine man, Ishwarakoti, coming down the stairs as well as ascending. He had not idea of a new consciousness and a new race and divine manifestation in the earth nature। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରକୋଟି ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପା, ଲଭ୍ ଦି ମଦର, ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପା, ମା ତତେ ମୁକ୍ତି ଦେବେ, ମା ତତେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେବେ, ଏକଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ ଶକ୍ତି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବ, ଆସିକି ତୁ ମତେ କଣ କରିବ? ମୁକ୍ତି ଦେଇଦବ, ଏଇ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ କଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟୁ କନସିୟସନେସ୍, ନୂତନ ଯୋଉ ଚେତନା ଗୋଟିଏ ଆସିକି ଅବତରଣ କରିବ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ଆର୍ଥ ନେଚର ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତି ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ କଣ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ, ଏକଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏକଥା କୋଉଠି ଆସିନି, ଯୋଉ ସେଟା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି whatever may have happened to Chaitanya or Ramakrishna, whatever physical transformation they may have gone through, the quite irrelevant to the aim of the supramaterialization of the body. Their new body was either a non-physical or subtle physical body not adapted for life on earth. If it were not so, they would not have disappeared। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ସେମାନେ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସଜ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ ନନ୍ ଫିଜିକାଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସଟଲ୍ ଫିଜିକାଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ସେମାନଙ୍କ ସାରୂପ୍ୟ ସାରୂପ୍ୟ ଲୋକ ଅଛି, ମଣିଷ ସେଇଠି ରହିପାରେ, ସାରୂପ୍ୟ ସାଯୁଜ୍ୟ ସାମୁପ୍ୟ ସାଲୋକ୍ୟ ଅଛି, ସୁମୁକ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ସାକେତ ଗୋଲୋକ ବୈକୁଣ୍ଠ ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାମ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି,
ସେଇ ଲୋକରେ ମଣିଷ ଏ ଶରୀର ନୁହେଁ, ତୁମେ ଏ ଶରୀର ରହିବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ସେଇଠି ଯାଇକି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଏଇ ଶରୀରଟା ଏଇଠି ରହିବ, ଏହା ପକ୍ଷରୁ ଆଉ ତୁମେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଯାହା କହିଛି ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କଣ୍ଡିସନ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ, ତା ଯଦି ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ଦିବ୍ୟଜନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯଦି ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଯୋଉ ସବୁ କଥା କହିଲେ ତାର କଣ୍ଡିସନ କଣ ଅଛି ତା ପାଇଁ, ସେ କଥା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ the world is mother କହୁଛନ୍ତି the world is preparing for a new creation, let us help through physical education by making our bodies stronger, more receptive and more plastic on the way of physical transformation। ମା କହିଲେ ପୃଥିବୀ ଏକ ନୂତନ ସର୍ଜନ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଲାଗିଛି, ଚାଲ ଆମେ ସେଥିରେ କିଞ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ମା ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ସବୁ କଥା ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ସେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ହବ ସେ କଥା ସବୁ ଫିଲ୍ଡ କ୍ରିଏଟ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଡିଟେସନ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦିନେ ସୁନ୍ଦର ଏକ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କଲି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲି ଆସିବା ପାଇଁ, କେହି ଆସିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯାହା ସବୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲି ମୁଁ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଯାପନ କରିଛି, ନିବେଦନ କରିଥିଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ମା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କଥା କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଚେତନା, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମା କହୁଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଛି କେବଳ ମଣିଷ ମାନେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହାସଲ କରିପାରେ। ମଣିଷ ଆଗରେ ପାଟି ଖୁଆଯାଏ, ସେ ବି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେନି, ଏମିତି ଶୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତେ ରେଡି ହେଇଗଲେଣି ପୃଥିବୀର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ପାଇଁ, ଯାହା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ସେ କଥା ନାହିଁ। ସେ କଥା ମନ୍ଦ୍ରମୀ ସାବିତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ନିଶବଦ ନିଦାମେ ସେ ରଣରଙ୍ଗିନୀ, ଯୁଝନ୍ତି ସେ ଜଗତର ଲାଗି ସେ ଜଗତ ବୁଝେ ନା ଏ କଥା। ଅନ୍ତରର ଶକ୍ତି ବିନା ନାହିଁ କେହି ସହାୟ ସମ୍ବଳ, ନାହିଁ କେହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଚକ୍ଷୁଧାରୀ ଏ ସଂଘର୍ଷର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଦେବତାଗଣ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରକୃତି, ଏହି ଘୋର ସଂଗ୍ରାମ କେବଳ ସେଇ ରଣରଙ୍ଗିନୀ ନିସଙ୍ଗ ଯୋଦ୍ଧୀ ଏକା ଯୋଦ୍ଧା ନିଜେ ଏଇ ମଣିଷ ମାନବ ଜୀବନ ଅତିମାନବ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଡି ଗାଡିକି ଶୋଇଛି ସେ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଦେବତାଗଣ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରକୃତି, ଦେବତା ମାନେ ଓହ୍ଲି ଆସିଲେଣି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ, କାରଣ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ନାହିଁ, ସେ ଷ୍ଟାଟିକ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେଇ କଥା ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି, the animal satisfied with the medical necessity, God contents with their splendors, but man cannot rest permanently until he reaches some highest goal। ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ସେ ଖୁସି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ନାହିଁ କି ପଶ୍ଚାତଗତି ନାହିଁ କୋଠି ଜାଗାରେ। ଯେତେବେଳେ ମାନବ ଜୀବନ ବା ମନଶ୍ଚେତନା ନିଶ୍ଚେତନାର ଯେତେବେଳେ ଜଡ଼ ଚେତନାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧାୟିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ମନଶ୍ଚେତନାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ମନଶ୍ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଦେବତାର ଚେତନାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସୁପର ମାଇଣ୍ଡକି ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଲେଣି ଯେ ଏଇ ମନଶ୍ଚେତନା ନହେଲେ ଜଣେ ମାନବ ନହେଲେ ସେ କି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। କେବଳ ମାନବ ଶରୀର ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ, ଅନ୍ୟମାନେ କୋଉ ଶରୀର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସେମାନେ ଆସିଲେଣି, ପ୍ରକୃତି ବି ତାଙ୍କୁ କଣ କଲାଣି, ନିରଭାଷାରେ କଣ କଲାଣି, ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲାଣି ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ସାଧନା ଚାଲିଛି, କଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଦ୍ରା ସେମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ମା ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବ ନା। ଯେମିତି ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଅଛି, ତାର ନିଜସ୍ୱ ସେ ଗୋଟେ ଜଡ଼ ହେଇକି ଅଛି। ସେ କଥା ଲେଖିଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଚକ୍ରଧର ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ଚକ୍ରଧର ଦାସ। ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯୋଉ ରାଧାସ୍ପ୍ରେୟାକୁ ଯେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏକଥା ତ କିଏ ଜାଣନ୍ତିନି ସେ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଚକ୍ରଧର ଦାସ। ପହିଲି ଦେଖାରେ ଜାଣିଲି ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତି, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମ ଇତିହାସ ଭିତରେ ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବପଥରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହା ନାଁ କହିଦିଅନ୍ତି, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ରାଧାସ୍ପ୍ରେୟାକୁ ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଚକ୍ରଧର ଦାସ, ଜଟଣୀ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମାତୃଭବନରେ ସେ ଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ବଡ଼ ପ୍ରବଳ, ଟାଣି ନିୟଇ ମନ, ଦେହ ଆଜ୍ଞାକାରୀ କିଙ୍କର କରେ ଅନୁଗମନ। ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ସବୁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ, ଚିତ୍ତ କର୍ମ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ, ଚିନ୍ତା ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ, ଯାହା ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ଆସେ, ସେ ଗୋଟେ ଭୂମି ଅଛି, ସେଟାକୁ ଆସିବି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିବି, ସେ ଉତ୍ସ। ଏ ଶରୀରଟା ଗୋଟେ ହଉଛି କେବଳ ଦାସ ଭଳି ଅଛି,
ପ୍ରାଣ କ'ଣ କରେ ମନକୁ ବତେଇବ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ମନ କ'ଣ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଳିତ ହୋଇକି ଶରୀରକୁ ଆଦେଶ ଦେବ, ଶରୀର କାମ କରିଚାଲିଲା। କହିଲେ ଶରୀର ଚାହୁଁଛି ରାତିରେ ଟିକେ ମୁଁ ଶୋଇବି, ଏତେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦେବି। ପ୍ରାଣ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲା, ଯଦି ରାତି 10ଟା 9ଟା ଟିକେ କ୍ଲବ୍ ନଗଲି ମୁଣ୍ଡା ଭଲ ଶରୀରକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଉଠିବ, ଚାଲ ଯିବ। ତାର ପ୍ରବଣତାରେ ମନ ତ ଚାଲ, ସେ ଯା ଶରୀର ଅବଶ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀରର ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା, ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କିଛି କଣ୍ଡିସନ କଥା କହିଦେଇକି ମୁଁ ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ମା କହିଲେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ବଳଯୁକ୍ତ, ଗ୍ରହଣଶୀଳ, ଅଧିକ ନମନୀୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟଟିକୁ କରିପାରିବା ଓ ଶରୀର ସ୍ତରରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବା ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବା। ଶରୀରକୁ ଆମେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା? ଶରୀରର ଶିକ୍ଷାଟି କ'ଣ? ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଶବ୍ଦ କହୁଛେ, ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥ ଜିମ୍କୁ ଯିବା, ଜିମ୍ ଯାଇକି ଶରୀରକୁ ଦେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଜ ସବୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଲେ ସେ ହେଲା ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା। ସେଥିରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଏହାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ସେଣାଗତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଦିବାକର ହେରିକା ଗୋଟେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମତୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଇନ୍ସ ସବୁ ଟିଚର ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ଏହାପରେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାଟି କ'ଣ? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାର କଣ୍ଡିସନଟି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ସେଇଟା କହିକିରି ତା ପୂର୍ବ କଥା କହିବି। ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଆମର ଦରକାର। ସେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି steps towards physical transformation। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କିଭଳି ମାନେ ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମର ଶରୀର ଭିତରେ କ'ଣ ସେଟା ଅଛି, ମା ତାକୁ ବୁଝେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ବୁଝେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 4 physical things have to be attained: stability and continuing of consciousness। এটা লাস্ট কথা কହୁଛି, ତା ପୂର୍ବ କଥା ବାସ୍ এইটা ଶେଷ କଥା এইটা। আর শেষ কথা কোন কলে স্টেবিলিটি এন্ড কন্টিনিউইং অফ কনসিয়াসনেস, স্টেবিলিটি এন্ড কন্টিনিউইং অফ এনার্জি, স্টেবিলিটি এন্ড কন্টিনিউইং অফ আনন্দ, স্টেবিলিটি এন্ড কন্টিনিউইং অফ সাবস্টেন্স। প্রভু কହୁଛନ୍ତି এতক ଯୋଉ ଦିନ ହବ ସେଦିନ ଶରୀର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। କ'ଣ ସେଟା ନା ଚେତନାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ପୁରା ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରମାନେଣ୍ଟଲି, ଚେତନାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ଶକ୍ତିର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ଆନନ୍ଦର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ଆଧାରର ସ୍ଥୂଳ ଆଧାରର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା। এই ଚାରୋଟି ହେଉଛି ତାର ଷ୍ଟେପ୍ କଣ୍ଡିସନ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପଚାରିବି ଯେ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପିଜି କେଜି ପିଲାଙ୍କୁ, ସେ କହିବେ ମତେ କାହିଁ କଥା ପଚାରୁଛ? ମୁଁ ସାର୍ କେଜିରୁ ପିଜି ଗଲା ପରେ ବାଟରେ ଯୋଉଟା ସେ କେଜି ପିଜିଟା ଲାଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା, ଆମ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେସନର ମା ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା କଥା କହିଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଯିବୁ ଯେ ତମେମାନେ ଯାଇକି ଜିମ୍ରେ ବସିକି ଶରୀରକୁ କ'ଣ କରିବ, ଏମିତି ବଳଯୁକ୍ତ କରିକି ଦେଖିବ, ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଦେବ, ପୁଣି ଭାବୁ ଯେ ମୁଁ ଜୀବନଟାକୁ ଏତେ ମିସୟୁଜ୍ କରିଦେଲି, ସଂସାରକୁ ଆସିକିରି କ'ଣ କରିଛି, କେତେ ବଡ଼ ମହାର୍ଗ ଜୀବନକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାର ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଡିସନ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗ ଆମେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା। ତାପରେ ଯିବା ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ, ଏକଥାକୁ ଯିବା ସେ କଥା। ତାହେଲେ ଆଗ ତ ମୂଳ କଥାକୁ ଦେଖିବା। ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ମା କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ସଂସ୍କୃତି, ଫିଜିକାଲ କଲଚର ଗୋଟେ ଅଛି। ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରାଣ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ମନର ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟେ ଅଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶରୀରଟି ଦେବତାମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଦୁର୍ଗ। এই ଶରୀର ଭିତରେ ଦେବତାମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଶରୀର ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଗ ବା ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଶରୀର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷଣ ମା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧ କର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କର, ପ୍ରେମରେ ସବୁ ଓଳେଇ ଦିଅ। ଯେମିତି ସବୁଦିନ ଘରକୁ ଓଳେଇ ଦଉଛେ, ତମ ଶରୀରକୁ ସବୁଦିନ ଟିକେ ଓଳେଇ ଦିଅ, ଗୋଟେ ଭଲ କରି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଓଳେଇ ଦିଅ। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦ କହୁଛି ଯେ ଶରୀର ସର୍ବଦା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ତା ଜଡ଼ତା, ତାମସିକତା, ରୋଗ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁର ଦାସତ୍ୱ ଅଥର୍ବ। ଶରୀର ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ନହେଲେ, ତାକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କଲେ ରୋଗ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଜଡ଼ତା, ଆଳସ୍ୟତା ଆମ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ଯଦି ରୋଗ, ଜଡ଼ା, ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯଦି ଶରୀରଟା ଅଛି, ସେ ଶରୀର କେବେ ହେଲେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଏ ଜାଗାଟି ଗୋଟେ ଅଳିଆ ମଳିଆ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଆପଣମାନେ କିଏ ଆସି ବସିଥାନ୍ତି? এই কথা আলোচনা হতে মাকে আমি বসাই পারতেন।
ତେଣୁ ମା ଯେତେବେଳେ ବହୁ ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ଅବତରଣ କରିବ, ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ହବ, ସେ ଆଧାରଟି କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶଟି ହେବା ଦରକାର। ଏଇ ଶରୀର ଯଦି ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ତେଣୁ ମୋ ଶରୀରଟାକୁ ସିନା ଶୁଦ୍ଧ କଲେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ନହେଲେ ଆସିବେ ଦେଖିକି କ'ଣ କରିବେ? ଫେରିଯିବେ। ଦିଲୁ ଡାକିଥାନ୍ତା, ସମସ୍ତେ ଆସିବାକୁ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା, ସବୁ ମହିଳା ଉଡି ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ସେଇ ଦ୍ୱାରୁ ଫେରି ପଳେଇଥାନ୍ତେ, କିଛି କରିନି, ଆମକୁ ଡାକି ଦେଇଛୁ, ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଫେରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଆମେ, ବାରମ୍ବାର ସେ ଶକ୍ତି କ'ଣ କରେ? ଡିସେଣ୍ଡ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଦେଖେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନି, ସେ ପୁଣି ଫେରିକି ଚାଲିଯାଏ। ତାହେଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଭାତୃଦ୍ୱୟ ଉପନିଷଦ କାହାଣୀ ଏମିତି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ରାଜା ସନତ କୁମାର ସେ ଜଳ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିକି ସେ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କର ଭାତୃଦ୍ୱୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ଏମିତି ଶରୀର ସ୍ରଷ୍ଟମୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ପୃଥିବୀରେ ଅଛି। ସେଠୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ, ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଶରୀରରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲେ। ସେ ଠିଆ ହେଲେ, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଭାତୃଦ୍ୱୟ ରାଜା ସନତ କୁମାର ଜଳ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। କହିଲେ ନାଇଁ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ତୁମ ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ଏତେ ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ଏମିତି ପୁରୁଷ ଏତେ ଶରୀର ଦେବତା ସବୁବେଳେ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତମ ଶରୀର ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ କରିବାକୁ, ଟିକେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେ ଧରିବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଠାମ କରି ଗଢ଼ା ହେଇଛି ଶରୀରଟି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟେଣୁକାର ଆସିଲା ଯେ ଦେବତା ଦେବଲୋକରେ ଏଭଳି ଶରୀର ନାହିଁ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ରାଜସଭାକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ଘର ଭିତରୁ ଯାଇ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଗଲେ, ସଜେଇ ହେଲେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଶରୀରରେ, ବିଶେଷ ଅତର ପକେଇ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ରାଜସିଂହାସନ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କର ସିଂହାସନ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଶରୀର ଆସିଲେ, ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତେ ମହମହ ସୁଗନ୍ଧରେ ପୁରା ସୌରଭରେ ସୁରଭିତ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ, ରାଜା ବସି ପଡ଼ିଲେ, ହଠାତ୍ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଭାତୃଦ୍ୱୟ ତାଙ୍କ ନାସିକାରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୀୟ ବଞ୍ଚନ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭୃଗୁଞ୍ଜନ କରି ବସିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ରାଜା ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି? ନା କହିଲେ ମହାରାଜ ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଲାଗୁଛି, ଆମେ ପଳେଇବୁ। କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ କାହିଁକି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପଚାରିଲେ ସଭାସଦ ବର୍ଗଙ୍କୁ? କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କି ସୁନ୍ଦର ସୁଗନ୍ଧ। ସେଠୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଲାଗୁଛି? ହଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ନାସିକାର ଯେଉଁ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି, ଏ ବହିର୍ ଜୀବନର ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ଅନ୍ତର୍ଜୀବନର ଆମ ନାସିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନକୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ଆପଣ ଶରୀର ଯେଉଁ ଗଢ଼ା ଯେଉଁ କଠିନ ରେଡ଼ୁରେ ଯେଉଁ ଫେରି ହେଇଛି, ଏ ଭାରି ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ। ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ସିନା ସାବୁନରେ ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ ଦିଶୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାଲ ବାଲୁ ଯାହା ଭିତରେ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ଉଥିବେ ଚାଲୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି ମେଦ, ରକ୍ତ, ମାଂସ, ଅସ୍ଥି, ମଜ୍ଜା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଭାରି ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ। ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ମଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ଏ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ କେମିତି? ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପରି ଦିଶୁ ସୁନ୍ଦର, ଚିରି ଭିତରେ ଦେଖ କି ନା। ଆମ ଗୋଟେ ପୁରାତନ ଭକ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପଳେଇବି। ସେଇଠୁ ସନତ କୁମାରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା, କହିଲା ଏ ଶରୀର ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରକୁ ନେଇ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଗର୍ବ କରୁଛି, ଏ ଶରୀର ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଶରୀର ନୁହେଁ ନା। ସେ କହିଲେ ତୁମର ଗୋଟେ ଆନ୍ତଃ ଶରୀର ଅଛି, ସେ ଆନ୍ତଃ ଶରୀର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ। ସେ ଆନ୍ତଃ ଶରୀର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ତାକୁ ତିଆରି କରିନ, ତାକୁ ସଫଳ କରିନ, ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ତାର ବିକଳ କରିନ, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଶରୀର କେମିତି ଖଟ ଗଦା ଉପରେ ଯେତେ ତୁମେ ପାଲ ପକେଇ ବସ, ଦିନେ ଦିନ ସେ ତ ସର୍ବିକି ବାହାରିବ। ଭିତରଟା ଯଦି ଠିକ ନାହିଁ, ଉପରଟା ତମେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା, ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଆୟୁଷ ଖାଇକିରି ମୁଁ ଯଦି ବେଦ ପଢ଼ିବି, ହସ୍କୁଟରୁ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏ ଲୋକଟା ଆୟୁଷ ଖାଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଗାଳି ଦେଲେ ବି ଜାଣିବ ଯେ ଭିତରଟା ମହାପାତ୍ର ବାସନା। ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ଜଗତକୁ ଆମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଆନ୍ତର୍ଜୀବନଟାକୁ, ଆନ୍ତର ମନ୍ଦିରଟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଆନ୍ତର ଶରୀରଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ନହେଲେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। କାରଣ ମୋ ଭିତରେ ଯେତେ ଛଳନା କରିକି ବାହାରି ପଡ଼େ ବଞ୍ଚେ, ଯେତେ ମୁଁ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରକୁ ଯାଏ, ଯେତେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ତାକୁ ମେକଅପ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଟେମ୍ପୋରାରୀ। ତାପରେ ପ୍ରକୃତ ଯେତେବେଳେ ଆକର୍ଷଣ ଆସେ, ମିତ୍ର ଚକ୍ଷୁଷା ସର୍ବାଣୀ ଭୂତାନି ସମୀକ୍ଷେ, ମିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଆସିଯିବ, ପାଟିରେ ମଧୁରତା ଆସିଯିବ, କଥା ଆସିଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆସେ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ଆସିବେ। ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଯେ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଶରୀରଟେ ଅଛି, ଏ ଶରୀର ଯେଉଁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ? ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆମର କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି? କିଛି ଜନ୍ମ ହେଲୁ, ଖାଇଲୁ, ବୁଲୁ, ପଡ଼ିଲୁ, କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ।
ଏ ଆଖି କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ପାଟି କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି, ହାତ କଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ଗୋଡ଼ କାହିଁକି ଦେଇଛି, ସେ ଅଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ମୋର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମୋର ସବିଶେଷ ଧାରଣା ଥିବା ଦରକାର। ସେ କଥା ବି ଆମର ନାହିଁ। ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗଠନ ବିଧି ଗୋଟିଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମାନୁଗତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଶରୀର ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ବା ଗୁଣ ଥାଏ ତାର ସଂଶୋଧନ କରିବା। ତ ଶରୀର କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ବହୁତ କଥା ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ତ୍ରୁଟି ଅଛି। ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ତୁମେ ବସିବା ଜାଣିନ, କେମିତି ଲେଖିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କଥା କହିବା ଶିଖିନୁ, ଶୋଇବା ଶିଖିନୁ, ଆସିଲୁ ଖାଇଲୁ ଯେମିତି ଯାହା ପଡ଼ି ପଶୁ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ପଡ଼ିବ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଶୋଇବା କେମିତି, ଖାଇବା କେମିତି, ଚାଲିବା କେମିତି, କଥା କହିବା କେମିତି, ଜଣକୁ ଦେଖି ଅନେଇବା କେମିତି, ଏସବୁ ଆମେ କେବେ ଶିଖିନୁ। ଆମ ବହୁତ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମକୁ ଜାଣି ତାକୁ ତାର ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟ ନାହିଁ, ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମା କହିଲେ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗର ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ କ'ଣ ଦରକାର, ପ୍ରଥମ ଶରୀରଟି ହେଲା ଆମ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଶିଶୁଟି ଆସୁଛି ଆମ ପାଖକୁ, ଆମେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ଶରୀରର ଗୁଣ ପାଇଁ ମା ପ୍ରଥମେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତ ଆଲୋକ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ଗୋଟେ ଜାଗାଟି ଆମ ଦରକାର। ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଆମେ ଆଉ ପ୍ରକୃତି କି ଆମ ପିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଜହ୍ନ ତାରକା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଆମେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଘରେ ରହୁଛୁ, ଏସି ରୁମ୍ରେ ରହୁଛୁ, ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଉଛୁ, ଚାରିକାନ୍ତ ଭିତରେ ସେ ଦେଖୁଛୁ। ଏବେ ସବୁ ଆଜି ସବୁ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କର ଆମର ଏଠି ସେଠି ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ ଚାଲିଛି। ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଏମ୍ସରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏସିବିରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଚାଲିଛି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ସେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେ ଯେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି ପରିବା ଗଛପତ୍ର, ସେ ଆଉ ସିଆଡ଼ୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ବିରାଡ଼ି ପାଖରେ, ଆମ ଠେକୁଆ ପାଖରେ, ଆମ ସେ ଗଛ ପତ୍ର, ସେ ଦୌଡ଼ ଗୋଟେ ଶିଶୁଟା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଗୋଟେ ଫର୍ଚ୍ଚା ପୃଥିବୀ ସେ ଚାହେଁ, ଗୋଟେ ନିସର୍ଗ ନୀଳ ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଚାପି ଦେଲୁ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଇଚ୍ ହେଇଗଲୁ, ସଂକୁଚିତ ହେଇଗଲୁ, ଆମେ କମ୍ପ୍ରେସ୍ ନିଜକୁ କରୁଥିଲୁ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ତାରାଙ୍କର ଆକାଶ ଟିକେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାଟି ଦେଇଛି ଆମ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ, କାହିଁକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କର ଦେଖୁଛ କ'ଣ ସେଇ ଛାତ ତଳ ପିଲା ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ଲିଟିଲ୍ ଷ୍ଟାର ହାଉ ଆଇ ୱଣ୍ଡର ହ୍ୱାଟ୍, ଦିନ ଭିତରେ ଛାତକୁ ଯାଇକି ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ଲିଟିଲ୍ ଷ୍ଟାର, କେତେ ଅବସ୍ଥାନ ଅବାସ୍ତବ କଥା, କେତେ ଅବାସ୍ତବ କଥା ଆମେ ଶିଖଉଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ Pussycat has been, I have been to London to look at a queen. London ଦେଖୁଛି, ଏମିତି ଦେଖୁଛି, ସେ ଜାଣିପାରୁଛି କିଛି? ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇଛୁ। ସେ କିଛି ଜାଣୁନି, କିଛି ଜାଣୁନି, ଦେଖୁଛି ଆଖିରେ ଫୁଲଟି ଉପରେ ବାସ୍ତବ କଥା କୁହ, ଦେଖୁଛି ବାବା ମାମା ତା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖ, ସେ ମୁକ୍ତ ପରେ ଆନନ୍ଦ ହେବେ, ସେ ଗଢ଼ି ଉଠୁ, ନିଜକୁ ସେ ଗଢ଼ି ଉଠୁ, ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ, ମୁକ୍ତ ଆଲୋକ ଦେଖୁଛି। ଚାଲ ଏଠି ଯିବା, ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲିବା, ଆକାଶକୁ ଦେଖିବା, ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ଗଛ ଟିକେ ବସ, ଏସବୁ ନାହିଁ, ସବୁ ତାକୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ସହରାଭିମୁଖୀ ହିଁ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆକାଶକୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା କ'ଣ ମନା ଅଛି? ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ ଆଜି ରାତିରେ ଆକାଶକୁ ଦେଖିବା, ଚାଲ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯିବା। ୱି ହାଭ୍ ନୋ ଟାଇମ୍, ବିଜି ଲାଇଫ୍ ପରେ ଆମେ ସବୁ ବିଜି ଲାଇଫ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମା କହିଲେ କଣ୍ଡିସନ୍ ତ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ କଥା, ସତ୍ୟର କଥା କହିଛି, ତାର ଶାରୀରିକର ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନଟିକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଶରୀରଟି ନିଜ ବାତାବରଣରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶରୀରଟା ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଚୋବେଇ ଖାଉଛୁ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, କ'ଣ ଆଣିକରେ କୁଚିନ୍ତା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, କୁଚିନ୍ତା, ମନ୍ଦ କଥା, କୁକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କପଟ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରେମ, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ, ଆତ୍ମୀୟତା ଯୋଉ ବାତାବରଣ, ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଖାଦ୍ୟ। ପ୍ରକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ନୁହେଁ, ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ନୁହେଁ କି, ଏ ଯୋଉ ରାତି ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ବାତାବରଣ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦ କଥା ନଥିବ, କୁଚିନ୍ତା ନଥିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନଥିବ, ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ, ଲଭିଂ ଆଟମସ୍ଫିୟର, ସେଇଠୁ ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଶରୀର ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ, ରୋମାଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଶିହରଣ ଖେଳିଯାଏ। ଆମର ଆନନ୍ଦ କଥା କହୁଛି, ହସି ହସି ଗୋଟେ ହସ ମୁହଁଟି ସବୁବେଳେ ବସିଥିବ, ସେ ସେଥିରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଗୋଟେ ହସର ପରିବେଶଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ, ପଶିଗଲା ବେଳକୁ ଆନନ୍ଦ ହେଇଥିବ। ପିଲାଟି ସ୍କୁଲ ଡେଇଁଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ବାବା ଗମ୍ଭୀର ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ମାମା ଗମ୍ଭୀର ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯାଇକି ତା ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ, ପ୍ରିୟ ଜନ ହଉଛନ୍ତି ବାବା ମାମା, ତାର ପାଟିକନା ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ କାମ କରୁଛି, ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ସବୁ ନିରବ ପୃଥିବୀ ହେଇଛି, ଆମେ ଘର ଚାରିଟା ମଣିଷ, ଚାରିଟା ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, କେହି କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶରୀର ଆସିବ କୋଉଠି, ଆସିବ କେମିତି ଆସିବ? ହସ ନାହିଁ, କାରଣ ଏବେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହସରେ କେବଳ ଅମ୍ଳଜାନ କ'ଣ କରେ, ଆମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ,
आम जो लाफिंग क्लब रे जे कुछ जबरदस्त हसु हा 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 हम कि गोटे स्पॉन्टेनियस हसबा गोटे आर्टिफिशियल हसबा तार गोटे नहीं से के हे परबो सेति पई हमको सेटा करबा पड़े प्रथमे सारी शृंखलित अभ्यास गोटे प्रकार एटा हम शिक्षा लाभ करबा पड़े ए जो माने छोट छोट कंडीशन ए कंडीशन चला हम करबा तार बड़ बड़ तो अछि तापर से स्वतः प्रवृत्त भाବରେ ଆସିବ मा कहउछन्ती शारीरिक शिक्षार सफल रूपायन केतक श्रृंखला हम दरकार कोन श्रृंखला खाइबा सोइबा छिड़ा हेबा दांत घषिबा मलमूत्र त्याग करबा कथा कहबा अंगभंगी और चलाबुला करिबार नाना विकृत अभ्यास मान शिशु अवस्था आम रही थाए जार कुपरिणाम पर भोगिबा पाऊ हम खाइबा केमति जानिबु सोइबा केमति जानिबु केमति छिड़ा हेबा जानिबु केमति कथा कहबा जानिबु ए सब को केही शिखेना केही शिखेना जार कुपरिणाम हमको परवर्ती एई परिणत वयस रे हमको भोग करिबा कारण सबू जाक कन्सिक्वेंस हम एट पाइ आ किछ नै कर्म जहा करके आसछु विलंब रे हो कि शीघ्र हो तार परिणाम हो तब सेति पई खाइबा सोइबा केमति करा हम पड़े पड़ो एग्जांपल रे अनेक कथरे मा प्रश्न उत्तर कहिसंती गोटे पिला को कोन चित्कार करके हम कथा हे काबे बुझु आमे कोन भूल कर देला धीरे धीरे में जाके बाबा काहे काम को से कथा नै एबा को गर्जन करी को चित्कार करबा बड़ बड़ पाटे को दिन दिन साधु जाउछन दीटा लोग कॉल लागछ एतो जे पाखटे कॉल लागछ जे साधु तंग शिष्य मन को कोन हस्पिटल देखि आसे उठी से दे दौड़ी देखि आसले दीटा लोग पाखे पाखे गर्जन तर्जन गाली मत होछन कहले गुरुदेव से गाली मत चल दीटा चार लोग ए पड़ दो लोग से बड़ लोग पाखे पाखे करछन हो चाल छै से शिष्य ने कहला कहले गुरुदेव मत प्रश्न ना कोन दीटा लोग तो पाखे पाखे ठिया छथि हेले जति गाली मत धीरे धीरे पचार थांती एडोडे एडो बड़ पाटे के मोर फुटे 1.5 फुट डिस्टेंस ने तो पाटे तो गई हम बड़ गर्जन कर पाटे तो काई गुरुदेव हसिले कहले जे बेले हृदय दूरत्व ही जाए तो बड़ पाटे करे हृदय सम्मिलित थिबो स्नेह स्वार्थ प्रेमपूर्ण थिबो केबेले पाटे बड़ होबनी आपण मान जेले उभय को भल पाउथांती बड़ पाटे कथा त चुपचाप कथा कौन चुपचाप कथा जो तुम छुट्टी डिस्टेंस मेंटेन हो जाए पाठटा पढ़ को रखा तेणु कौन करुचे से कहले जे चित्कार करवा कथा ऊपर कथा कहवा तापरे शरीर आम शोला बेले आम जो कौन बड़ बड़ तकिया व्यवहार करूँ माँ कहूँ ना गोटे पिला व्यवहार करनी बड़ तकिया देखी शोथ एटा माँ भी शरीर मध्य देखी माँ जो सेटा को भीतर जो गोटे से माँ बेकटा कौन माँ जो रात शोई नी गोटे चेयर बहुत समय बसुले जगत पर माँ कौन बड़ी देना निज शरीर को बड़ी देती रात शुअंती माँ कारण रात 2टा 3टा चिठी लिखला शरीर चेतना से ऋतु को चली जाती से सेकेंड वर्ल्ड वार चली थाए माँ जाए सिरबिंद जाती से कार्य कर पुणी बड़ चेतना चल प्रवेश कर माँ कह बेड ना केवल माटी के रात विश्राम बारंबार बसी बसिक माँ कहले बड़ बड़ तकिया दे शोइबा बड़ मान को नकल करवा विद्रूप व्यंग विद्रूप करने कथबार्ता खते हो किंकारी जाऊ एगुड़ा पशुटे हो माकोटे किंकारी हम ना कुकुटा किंकारी गुण हम ना मानवीय गुण सब नुहे आम विद्रूप व्यंग विद्रूप कर कौन करूँ आम कहूँ शारीरिक सब को अभ्यास एगुड़िक जो छोट छुआ पिलादिन देखनी आम परिवेश एभली दिव्य जीवन प्राप्त हवा माँ कहूँ ये करते मो हाथ में अच्छी तुम आपको ये साहय कर प्रिपेयरिंग फॉर टू हेल्प एति कर आम पिला माने आम पाठ क्रोध जर्जरित स्वर एमाने शुणिबानी से गोटे आत्माटे गोटे बढ़ुवा आम परिवार रे केमती आत्माटे बढ़िबा मु सिना आलोटे आलोक देखैबी मु तो पोड़ मु जळुची किंतु जळुची पोड़ गुंडा बड़ी जळुची धुआ है जो जळ जाते नहीं से पोड़ गुंडा आलोक देखि जळुची मु जळी जळी सरी जाउची किंतु आलोक दे पाउनी मु जळी जाउची मु से जळ न नुई उद्भासित होई मु अलग ठिया से शारीरिक शिक्षा रे सर्वप्रथम एगुड़ी देखिबो क्रोध जर्जरित स्वर केबेले आम तार भीतर रहइबनी बड़ मान को नकल करबा कुचा है सब बस्तु ना सब मु जो देखिछि हम जेम जो छोट बड़ा पूजा को जे प्रश्न एमती मोर हाथ देखि
ଏସବୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୋ ଫାଦର ପିଲାଦିନରୁ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ସିଧା ହେଇ ବସ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବସ ସବୁବେଳେ ଯାଇକି ବିରକ୍ତ ହେବେ। ଚାଲିଲା ବେଳେ କହି ମୋ ପ୍ରତି ସିଧା ଚାଲ, ମୋ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ହେବେ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଚାଲ, ସିଧା ଚାଲ, ପାଦ ସିଧା କରି ଚାଲ, ଆଗକୁ ସିଧା ହେଇ ଚାଲ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସେ ପିଲାଦିନରୁ ଶିଖେଇଥିଲେ। ପାଟି କରନ୍ତି କେତିକି ସିଧା ହେଇ ଚାଲିବ, ଆମେ ସବୁ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ମାନିଥିଲୁ। କାରଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେତେବେଳେ ବାପା କହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସିଧା ହେଇ ତ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସିଧା ରହିବ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ବଢିଯାଏ, ବ୍ରେନ୍ ପାୱାର ସେ କଣ କରେ ଯୋଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶକ୍ତି ସେ ଟାଣି ଆଣେ, ମେମୋରି ପାୱାର ବହୁତ ଜୋର ବଢିଯାଏ ସିଧା ହେଇ ତମେ ବସିବ। ଯାହା ସବୁ ପଢିବ ସିଧା ହେଇ ପଢିଲେ ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସବୁ କେମିତି ବସିଥାନ୍ତି, ସବୁ ଏମିତି ମେରୁଦଣ୍ଡ ସିଧା ହେଇକି ତ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ସିଧା ହେଇକି ବସିବା, ପୂଜା ହେଇକି ମନରେ ବସିବା। ତାପରେ ବସିଲା ବେଳେ ଗୋଡ ହାତ ହଲେ ଆମେ ବସୁ ଗୋଡକୁ ଏମିତି ଏମିତି ଧରଲୁ, ଏର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଆମର ଅଛି। ଗୋଡ ହାତ ହଲେ କାରଣ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ତାର ତା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କଣ କରୁ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁ। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରୁ ବଡକୁ ଯିବି, ସମୟ ହେଇଯାଉଛି ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଅଧ୍ୟାୟ ଯିବା। ତାପରେ ହେଇଗଲାଣି ତାପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ତାପରେ ପୂଜା ହେଇ ବସିବା, ବସିବା ବେଳେ ଗୋଡ ହାତ ହଲେଇବା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପଢିବେ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ସେ ସବୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭାସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି, ଖାଇବା ଯଦି ଦେଖିଲୁ ଲୋଭାସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବା। ମା ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ପଶୁମାନେ ସେମାନେ ଭାରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ। ଗୋଟେ ହିଂସ୍ର ପଶୁଟି ଗୋଟେ ଶିକାରକୁ ଆଣିଲା, ତା ପେଟଟେ ଖାଇଦବ, ତା ପେଟ ପୁରିଗଲା, ସେ ତାକୁ କଣ କରିବ ମାଟି ଘୋଡେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ, ତା ପରଦିନ ଖାଇବ, ଆଉ ପୁଳାଇ ଖାଇବନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଗ୍ରାସୀ ଥିବା ଯୋଉ ତଣ୍ଟି ଯାଏଁ ଯଦି ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମିଠାଟେ ହଉଛି ନା ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ କଲେ ଏଇଟା ସେମାନେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଆନିମାଲ ମାନେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଅନ୍ତି। କହିଲେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସର ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସେ ଖରାଦିନ ଯାଇଥିଲେ, ଜଣ ଘରେ ସେ ରହିଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ଗୃହର ମାଲିକ ଜଣେ ସେ ଗ୍ରୋସରୀ ସପ୍ଟେ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିଲେ, ଉପର ଘରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ସେ ସବୁ କଣ କରେ, ଦୋକାନକୁ ଦୂର ଦେଖନ୍ତି, ହାଟରୁ କଣ କରେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଣିକିରି ବିକ୍ରି କରେ। ତାର ଗୋଟେ ଛେଳି ଥାନ୍ତି, ସକାଳୁ କଣ କରେ ସେ ଛେଳି ଗୋଠକୁ କଣ করে ପଠେଇଦବ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ଚରି ଚାରିକିରି 2ଟା 3ଟା ବେଳକୁ ସେମାନେ ସବୁ ପେଟଟେ ପକେଇକି ଢଳି ଆସିବେ। ଦିନେ କଣ ସେ ଯାଇକି ହାଟରୁ ଆଣିଛି, ଆଣିକି ଗୁଡ ହାଣ୍ଡି ସବୁ କଣ କରୁଛି ବାହାର ପରେ ଥୋଇ ଦେଇଛି, ଥୋଇ ଦେଇକି ସଜେଇକି ଘର ଭିତରୁ ଯାଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଇ ତ ଛେଳି ଗୋଟିଏ ଆସିଲା, ସବୁ ଛେଳି ମାନେ ଘରକୁ ଗଲେ, ଯେ ବଡ ଛେଳିଟି ଏତେ ଖାଇଛି ତ ପେଟଟା ବଡ ହେଇଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଆସେ, ଚାଲି ପାରୁନି, ଏତେ ଜୋରେ ଖାଇକି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲା ଗୁଡ ହାଣ୍ଡି ଥୁଆ ହେଇଛି, ପୁରା ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଗୁଡ ଖାଇଲା। ମା କହିଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ ପ୍ରଦୂଷିତ ସେମାନେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଚେତନା ତାଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ତା ନୁହେଁ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେମାନେ ସେ କରିବେନି, ସେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ ଗୋଟେ ଆଟମସ୍ଫିୟର ଭିତରେ ସେ କନସିୟସନେସଟା କଣ ହେଇଛି, ଖେଳି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ମୁଁ ତାହା କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ମାନେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଲୋଭାସକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଶରୀର ଉପରେ ତାର କଣ ହଉଛି ଏସବୁ କଣ୍ଡିସନ, ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ସବକନସିୟସ ସବୁ ଆମ ଚେତନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସବୁ ଦୂରରେ ଥାଉ। ଏଗୁଡିକ ଚାଲ ଆମେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଟିକେ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ନ କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଉ ରୂପକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ କେମିତି ପାଇବା। ଭାଷଣରେ ଯେତେ ନୁହେଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫରେ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଯାହା ଯାଇଛି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସଚେତନ ହେବା। ତାପରେ ଚିତୁଇ ବଙ୍କା ହୋଇ ପେଟ ମାଡି କିମ୍ବା ଚିତୁଇ ବେଶ ଶୋଇବା। ଆମେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବି ବଙ୍କା ହେଇ ଶୋଉ, ଗୋଡକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଶୋଉ, 2 ଗୋଡ ମଝିରେ ତକିଆ ଦେଇକି ଶୋଉ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ମନା କରାଯାଇଛି, ଏସବୁ କରିବାନି। ତାପରେ ଚିତୁଇ ବେଶ, କାନରେ ନାକରେ ଯୋଉ ବେଶ ବସ ଗୋଟେ କାନରେ ବସିକି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛୁ, ପିଲା ଦେଖୁଛି ସିଏ ଭର୍ତ୍ତି କରେ। ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଥାଏ। ଶରୀରକୁ କେତେ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ତା ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, କଣ ଗୋଟେ ଆମକୁ ମିଳିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯାହାଫଳରେ ସେଇଠି କିଛି ପ୍ରତିବାଦ ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ମନର କ୍ରିୟା ଅଛି, ପ୍ରାଣର କ୍ରିୟା ଅଛି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି, ଶରୀରରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତାର ବଦବ୍ୟବହାର ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦେବ, ପଳେଇଥିବ ଗିଳି ପକେଇବି, ଗିଳି ପକେଇ କଣ ଅଛି ସେ ଗିଳିବା ଜିନିଷ ଯୋଉ ହେଲା ବେଳେ ପରିଶ୍ରମ ଦାନ୍ତର କାମ କିଏ କରିବ, ପାକସ୍ଥଳୀ କରିବ। ଦାନ୍ତ ଚୋବେଇଥାନ୍ତା 32 ଥର ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡାକୁ 32 ଥର ଚୋବେଇବ। ଚୋବେଇଲା ପରେ ପାଚକ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପାକସ୍ଥଳୀ ଯାଏ ସେ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମଟା ସୁନ୍ଦର ରୂପେ କ୍ରିୟା କରେ।
आम नजर गिड़ी दौ बक बेगड़े पड़े पड़े गिड़ी दौ गिड़देला कौन हुए दांतर चोबेवा कौन किए करे पाके साଙ୍ଗे साଙ୍ଗे दुर्बल हो पड़े नष्ट हो जाए शरीर कंडीशन गुड़ा प्रथम शारीरिक शिक्षा शारीरिक शिक्षा खाली देखिए पटक नुहे तापर सामान्य कथा कांदा तापर मांदा हो बसवा सामान्य कथा कांदा चिड़चिड़ा हवा जिद धरवा विकृत चिंता आशा पोषण करवा अनेक आम रक्षा करने पड़ो। आउ गोटे कथा हूँ चोरी करवा चोरी करवा शारीरिक शिक्षा शरीर आउ गोटे कंडीशन चोरी करदे आम चोरी करवा चोरी करने को चिंता करवा एकाग्रता अरे कि केते टका मारिगला मोबाइल बांधिकी ए जो एतिकी चोरी न करे जदि एक कथा भाबी मोर क्रिया आरंभ हो गला मो शरीर भीतर शारीरिक शिक्षा क्रिया से कहते प्रेमपूर्ण बाजार चर्चवृत्ति रही विशिष्ट शिक्षा शिशु मनस्तत्व लिखिं पिला मैंने गोटे जन आस मो प्लेट में चोरी कर से मनस्तत्व कहले कहले आप पिला को गाली दिखते कि घरे श्रद्धा करते जो पिला मैंने प्रेम श्रद्धा पाती ना से बापा माँ सब जिन चोरी करते कहीं चोरी चौर्चवृत्ति न था बापा को से मो बाबा हूँ मोर सब प्रेम पुरुष मो माँ हूँ सब मोर कमनीय मुख मोर अत्यंत आदरणीय सी जिते से गाड़ी मंड से खाती तेणु से कहते बाबा कौटा भल पाँच जोटा भल जिन से नहीं पाखे रखी धर अर्थात से भल पाए जिन बाबा मामा प्रेम टाक से उपलब्धि करती दुष्ट तू चोरी कलु नॉनसेंस बाड़ी पकू शिशु मनत्व को चिंता करने ये सब शारीरिक शिक्षा ये शरीर पर खूब प्रभाव पड़े खूब प्रभाव पड़े प्रेम पूर्ण सौहार्दपूर्ण गोटे वातावरण दरकार शरीर आनंद से गढ़ उठ सुंदर रूप से गढ़ उठे कु अभ्यास से ये जो बड़ मान कथा शिखा सब शिखी निशाशक्त मनीष निजर आत्मविश्वास हराए जो मैंने निशा सेवन करती तार निजर आत्मविश्वास आत्म प्रत्यय से हराई मुझे चिंता मार से चिंता खाए शरीर तक नष्ट शारीरिक शिक्षार प्रथम फास्ट कंडीशन सब ये से कहते कहले पिला कदर्य गतिविधि उपर लक्ष्य देवा कु अभ्यास कौन है आम पिलादिन बड़ होला कु प्रवृत्ति कौन जाए परिणत हो जाए द्वितीय कंडीशन होती परिष्कार परिच्छन्न शारीरिक शिक्षा शारीरिक कंडीशन परिष्कार परिच्छन्नता क्लीनलीनेस इज द ब्यूटी ऑफ होम परिष्कार परिच्छन्न सौंदर्य बोली कह घर सौंदर्य बोली कह जाए माँ कहते ये लाइन वेरी इंपोर्टेंट क्लीनलीनेस इज द फर्स्ट इंडिस्पेंसेबल स्टेप टुवर्ड्स द सुपरमेंटल मैनिफेस्टेशन माँ कहले स्वच्छता परिष्कार स्वच्छता परिच्छन्नता अतिमानस अभिव्यक्ति दिगरे प्रथम और आवश्यक पदक्षेप प्रथम आवश्यक पदक्षेप स्वच्छता अंतर स्वच्छता मोर अंतर स्वच्छता दरकार और स्वच्छ हृदय निर्मल हृदय मोर दरकार अंतर जगत केबे भी देवे चांस देवे मो अंतर जगत जहाँ सब मत ग्रंथि गुड़ बांधि रखुच्च केबे भी देवी जोड़ा के आलोचना कली शरीर पर कु प्रभाव पकाए पूरा प्रभाव अंतर स्वच्छता दरकार तो स्वच्छता एक दिव्य रश्मि यह अनेक सद्गुण को धरी रखे अनेक सद्गुण जे स्वच्छता देखो हृदय खोला छोट पिला बड़ी माँ को मेक ए न्यू वन चाइल्ड छोट पिलाटे देखिए ता भीतर किछि कपट तो थाए निष्कपट चाणी नहीं चंचल पदपात निच्छल मन छलना ता भीतर नहीं भीतर जा उत्फुल्लित एई जो गुणटी शरीर को प्रथमे कौन करे तैयारी करे दिव्यतार को ओपनिंग करे ओपनिंग ता शरीर को सब ओपनिंग हो भीतर से भावना आसी आपण मान समस्त आसीबे भल पाइबे से गंगाधर बोले लिखिना चुट्ट पक्को हेले कोकिल भाषई मधुर भाषा पुण्य पक्को हेले पराण देवता पूरण करती आशा निर्मल गगने चंद्र थिले सिना दिशंती कर दर्पणे निर्मल विरति जात होइथिले पाखकु आसंती जने तो तुम भीतर निर्मल प्रीति अछि स्वच्छता अछि आपण समस्त भल पाइबा भीतर बढ़ी ताले मोर मन काहे दुख हबो मो शरीर काहे नष्ट हबो आबर पारिपार्श्विक अवस्था हम शारीरिक जो विकृति को हमको अभिवृद्धि कराए तेणु ए गुड़ी को काम टे देखा पड़े तापर कहला खाद्य संयमता ए कंडीशन गुड़ काम नहीं जा छोट छोट कंडीशन खाद्य संयमता खाद्य आमर कौन कर मन तैयारी
ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ एकथा लिखा जाइए ऋषि उद्दालक पुत्र श्वेतकेतु से पचार खाद्य विषय भावा जदि कह अन्न ब्रह्म खाद्य ब्रह्म भगवान जदि अन्न ब्रह्म से खाद्य क्या कह कौ खाद्य से दुईट खाद्य अच्छे गोटे विश्व जगत गोटे खाद्य आसे और गोटे स्थूल खाद्य कौन करूँ ग्रहण करूँ प्रथम तोर कह बाबा बस प्रथम तोर स्थूल खाद्य प्रति गोटे सविशेष धारणा जो जो खाद्य खाऊँगी पश्चात कौन रही तार कारण एक कथा से बुझे छांदोग्य उपनिषद पढ़ी से लिखिं से कहते आमे जो खाद्य खाऊ तार स्थूल अंशटी मल हो बाहर तार मध्य अंशटी मांस एवं तार सूक्ष्म अंशटी मन माइंड माइंड आम खाद्य पर निर्भर कर शरीर तार जो स्थूल अंशटा आम भर से मल आकार बाहर पड़े तार मध्य अंशटा प्रत्येक खाद्य 3टी अंश अच्छे मध्य से मांस जो फ्रेश जो सूक्ष्म अंशटी प्रत्येक खाद्य सूक्ष्म मन जो खाद्य मनर गठन निर्भर करुच्ची मुखु खाद्य सात्विक खाद्य कि तमस्या खाद्य कि राजस्विक खाद्य खाऊँगी पश्चात मनर गठनटा कौन कहले आम जो पानी पीऊ पानी तार 3टी अंश स्थूल अंश मध्य अंश सूक्ष्म अंश अच्छी कहले तार मध्य अंश स्थूल अंशटी मूत्र आकार एवं मध्य अंशटी रक्त और तार सूक्ष्म अंशटी प्राणशक्ति प्राणशक्ति अच्छी प्राणशक्ति पुनश्च आम जो तेल घी आदि तैलवर्धक खाद्य खाऊ तार कौन कहते तार स्थूल अंशटी है हाड़ अस्थि तार मध्य अंशटी मज्जा सूक्ष्म अंशटी बाक ये जो बाक जो करा जाए जो कथा कहूँ ध्वनि तेणु मुझे चूज करी मो खाद्यटी कौन से बागभट्ट को धनंतरी पचारे कहले कौन रोग प्रकृत सुस्थ किए से कहले मितभुक हितभुक ऋतभुक हितभुक से कौन कहले 3टी जिन कहले सह रोग से सुस्थ ये 3टी जिन मितभुक मितर्थ मित मितव्य अल्प मुझे खाइबी मो शरीर केते दरकार आज भात सन्तुला डाक टेक पलैबी खाइबी आज खाइबा बंद काली रिच फुड मोर अधिक खाईदेवी से कथा नुहे मुझे खाइले मो शरीर दरकार कौ खाद्य केत दरकार हितभुक कौ खाद्यटी मो कौन हम माने हितकर कौ खाद्य माने हितकर से हितकर खाइबी मो शरीर हित हो जापर कारण देखिए आपण शरीर अवर्ज्य जिन खाइला बेल अखाद्य खाला से वर्जन कर देखो जो निशा सेवन करती जो दिन प्रथम निशा खाइबे से शरीर बांति हम मुंड बुले हम शरीर एक्सेप्ट करे कारण मैं सब खाद्य नटू कहीं भर्ती करूँ जबरदस्त करूँ शरीर कौन करे बेचारा ग्रहण कर नष्ट हो जाए कौन कर तो प्रथम जन से जाना खाइला बेले भी आप मार्क करेंगे खाऊे गोटे एकुटी आसे से जड़े दिए जी खाद्य बंद हो आम से एकुटी को कान में बाजे आम चली खाया शेष पर्यटन शेष पटे जमी प्रेसर कुकर हुइसिल गला से गोटे खाऊ हठात गोटे आसी से जड़े दिए से तुम बर्तमान सरीगला बर्तमान पानी पीक रेडी हो कि अच्छी तुम शेष करा पड़ो कौन करा पड़ो तेणु मुझे विशेष धारणा मोर ना तेणु से कहले आम से करूँ तेणु सात्विक राजसिक एवं तामसिक खाद्य अनुसार आम मन प्रकृति प्राण दिए आमको कंडीशन देखा पड़ो से आमको त्याग कर क्षुधा समय जब आम खाइबा ताले कौन हम 5 घंटा ठीक रहो आम कौन भोक कला बेले खाऊ भोक सरीगला आसिक खाऊ जोटा कि तार पावाटा पड़े से किसी कर बोझ दे दो मुंड से समय पड़े गला पाचक हमार समय जो आसे से समय सीना पड़े हम तेल गरम कला फुटुन पकड़ तेल पोड़ीगला फुटुन कौन हम सब पड़ा से कहते तंबाकू सेवन जो आम जो निशा सेवन कौन करे जे एक प्रकार विष या द्वारा शक्ति को दुर्बल करे स्मृति शक्ति ह्रास करे यहाँ चिरंतन लिखते सब संग्रह कर स्मृति शक्ति ह्रास कर दिए आम जो निशा सेवन करूँ आम शरीर दुर्बलता से स्नायु गुड़िक आम कौन करे दुर्बल कर पके शरीर नष्ट हो जाए प्रति सचेतन टिके जो खाद्य आमको पुणी कौन यथोपयुक्त निद्रा विश्राम यथोपयुक्त निद्रा विश्राम कौन हम ना खाद्य पर निद्रा और विश्राम श्रृंखलित करने पड़ो जब से कथा होनी शरीर शरीर प्रस्तुत केमती हम
जो शरीर सब भगवान ठिया भी शरीर तो चतुर्दिगरु हमको ताको सुरक्षा देवा पड़ो ना शरीरटा मोर भगवान मते देइछन्ती ता प्रति मोर सम्मान करते होया दरकार हम शरीर को सम्मान दे जानु माधव पंडित ताको आर्ट ऑफ लिविंग रे गोटे जाके लिखिछन्ती जे रात्रि हम सो हम शरीर को दिने केते टिके आउस देइछु भल पाइछु शरीर को भल पाइबा सिखलुनी केवल मुह टिके भल पाउछु रात्रि बेले के हजार थरा आइडा देखि के बाकुच पकी लिफ्ट के जो कृत्रिम जिनस लगे कि तो विकृत करूछु शरीर दिने भल पाइलु केबे भल पाल मुह धोइला बेलु को दिने भाबिछु जे मुह रे का मुह मान कर मुह मोर वे मुह जी आर मुह ता केमति मुझ जेमति पटको शरीर जो चली अछि मो मुह को जे किदा भडा आइलो ना जे करछि जे मोर भडा लागि आइछि ले मुह पर के दिल पर को फपड़ा में कर केमति करूछु शरीर को भल पाइछु रात सोइला बेले दिने शरीर को चाहिँ कहिछु गोड़ तुम केते आज चलीछ हाथ तुम आज केते कर्म करिछ ब्रेन तुम केते आज पते साहाय्य करछ तुम कृतज्ञ लगे आपण करछ देखिबे जड़ शक्तिर गोटे चेतना जो बॉडी कॉन्शियसनेस गोटे अछि शारीरिक चेतना तो विवृद्धि हो क्लांति लागिबोनी आनंद आमे आज पर्यंत गोलिलो आसले फोपाडी देलो शरीर को मागच केमति सोइबो कने जो हल्का कि जो गोटे क्रेज जो ब्लैंकेट जिन पड़ले जेमति पड़ता तुम हल्का करके सोइबो एसब जिनस आर्ट ऑफ लिविंग रे आपण माधव पंडित पढ़िबे से लिखिछन्ती एवं कहउछन्ती रात्रि निद्रा हम विश्राम सेतै निद्रा हरति क्लेशम निद्रा हरति क्लांति निद्रा हरति दुःखम निद्रा दुःख विनाशी अर्थात आमे क्लांति क्लेश निद्रा तनो आमे यथोपयुक्त निद्रा सोइबा तनो केमति सोइबा आमे रात्रि अभिसार अब बंद करे पड़ो बहु रात पर्यंत बुलिबानी रात्रि अनेक रात पर्यंत मोसु बुलिबे बुलाबुली करू शरीर केमति को एक्सेप्ट करबा ए शरीर केमति दिव्य जीवन प्राप्त हो ए शरीर केमति भगवान ओडी आसीबे कोन लागे अब दुर्बल शरीर नयनात्मा बलहीन न लभ्य बोली शास्त्र कहछन्ती दुर्बल शरीर आत्म उपलब्धि करि पाइबो नयनात्मा शास्त्र हीन न लभ्य जार ज्ञान नहीं जो शरीर ज्ञान लाभ करे नहीं से से भगवान उपलब्धि करि पाइबे नहीं ज्ञान और शरीर हम दरकार एटा दरकार हमें नॉलेज अपलोड करबो शरीर कर्म रे व्यापृत करि ताको सुंदर रूपे शरीर को रखी सेतै कहै छी जे रात्रि बहु रात्रि पर्यंत गपसप आमोद प्रमोद नृत्य गीत भोजी भात रूप से योगदान मामा कहछन्ती केबे भी माराडोना थरे जाइथिले त से पाइ गेले विश्व चैंपियन पाइले ता संग माने गोटे टी भोजी आयोजन कले ता डाकिले बहुत मौज मौज से भोजी चली छी ठीक 8टा हे गेला से उठिले एक्सक्यूज मी आई हैव नो टाइम जाउसी कोन तो पाया इत आयोजन छी किछि रोसबास सब जीव न मोर शरीर 8टा बेले कोन करबी विश्राम देली सेई को मु कोन करछि तापर सम्मान बोदै छी आज मु एठी करछि तुम माने राखिछ केबे लेथरे कंप्रोमाइज करि परिबे नाही कहि चली गले शरीर संपूर्ण गुरुत्व देथिले तापर ते सम्मान प्रदान करछि तो बहु रात्रि पर्यंत सोइबानी कि बहु बेला पर्यंत डेली सोइबानी कि डेली उठिबानी तेते गोटे बचे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज अर्ली टू बेड अर्ली उठिले ब्रह्म मुहूर्त उठले सरस्वती ब्रह्म मुहूर्त से जाते से समय शरीर अमृत स्नान करा जाए से शरीर सब सदा निपुण एटा कहछि तापर कह जाय छी जे सुनियंत्रित व्यायाम हमको शरीर चर्चा करबा सुनियंत्रित व्यायाम अर्थात स्वास्थ्य संपदा हम कहछि तेणु आम व्यायाम द्वारा शरीर दिव्य सौंदर्य प्राप्ति आमको निश्चय शरीर चर्चा करने पड़ो प्राणायाम ये गुड़िक आम आसो दैनंदिन कर्म प्राणायाम टी कौन देखता प्राण शक्ति से कथा कही टिके कह बंद करी प्राणायामटा हूँ आम कही आम जो प्राणर संज्ञा जो कौन दी जिन बुझा पड़ो कारण मुझे प्राणर प्रभाव शरीर पर संपूर्ण पड़ुची प्राणर दी दिगरे आम कह छांदोग्योपनिषद गोटे कहानी अच्छी कहानी माध्यम प्रतिका लिखाई दिने शरीर को अंग प्रत्यंग स्वभाव आसला गोड़ कहला देखा गोड़ कहला मुझे सब बड़ केमती ना जब मुझे चले तुम शरीर जापर सागे सागे हाँ गोड़ नथिले भी आम घुसुरी घुसुरी पड़ो चुप बसला हाथ कहला मु सब बड़ जब हाथ न तो कर ना हाथ नथिले कौन गाय गोरु हाथ नहीं से कौन मुह लगे खाई चलो तार ब्रेन कहला पेट कहला समस्त कहले देखागला समस्त एब्सेंट काम चलो हठात तो प्राण कहला मु टिके गोटे मिनिट पे बंद है समस्त नाई बाबा तू कर तू से प्राण के होछ जीवन शक्ति कि सुरविंद प्राण संज्ञा कहछन प्राण कॉन्शियसनेस चेतना
जोटा कहते प्रण कर्म सब प्रेरणार उत्स जो कर्म प्रेरणार उत्स जो एमती गोटे भूमि अच्छी श्रीरबिंद प्राण सत्ता प्राण कथा आगुरी कहला श्रीरबिंद आसिक कौन कले सब उन्मोचन करते तार अस्पष्ट धारणा था पूर्व वेद वेदांत जहाँ सब अस्पष्ट धारणा था सबुर मुख्य नायक से प्राण शक्ति से सबुर डायरेक्टर से निर्देशक तार निर्देश चले कौट अच्छी कई देखी पार नी श्रीरबिंद आसले से पर्दाटा खोटे देखले प्राण शक्ति प्राणर भूमि से कहले ब्राह्मण जे मनुष्य इच्छा शक्ति दिव्य सत्तर आलोक आलोकित हुई दिव्य हिसाब परिणत हेले प्राणर रूपांतर घट दिव्य जीवन प्राप्त हो एवं ता मध्य प्राणमय पुरुषर आत्म अभिव्यक्ति घटे सुतरां प्राण सत्ता होची शक्ति सामर्थ्य आवेग उद्दीपना तेज बल प्रवृत्ति कामना वासना कर्म प्रेरणार मूल उत्स सी कौन करे शरीर पर प्रभाव को शरीर को करे कार्य करे तेणु जो मूल भीतर शक्ति जो आम दिव्य प्रकृति आनिबा ताले शरीर तार बढ़ाब तेणु प्राणिक शिक्षा शारीरिक शिक्षा मानसिक शिक्षा सामंजस्य एका बेले चलती यार पर तार हम तार पर आर तार हुए ताले किछि हम जिम खेली आसो मुराकी कासी गोड़ गोड़ पेट पिटी पके लाभ कोन से सब किछि नै प्राण प्रकृति को संयमता आचरण शरीर उत्तेजित हैला उत्तेजित बहुत जीवन शक्ति मोर जीवनी कण नष्ट हो गेला जीव को सोडा कण गेले नष्ट हो गेले रागी गले पड़े पछन पर 10 वर्ष जो जीवकोश गोटे मुहूर्त रागरे सब ध्वंस हो जाते नष्ट हो जाते तक तैयार के 10 वर्ष लागे तब से कहि प्राण होची जीवनी शक्ति मनुष्य सचेतन में प्रकाश करे दिव्य बना चतुर्थ सत्य ज्ञान शक्ति शक्तिटा प्राण स्तर आसी तेणु जो आम कथा जो पंच प्राण कथा कह पंच प्राणटा ए शारीरिक शिक्षार अंतर्भुक्त उपनिषद पंच प्राण कथा कह जो प्राणर भूमि कथा जो चेतनार एक आउट स्तर से आज पर्यंत कई आविष्कार करनथिले श्रीरबिंद आसिले एटा संपूर्ण रूपे उल्लेख करले ए जो पंच प्राण को कहा जायछि पांच प्राण जो हम शरीर को कोन चलना करछंती से शक्ति गुडी काम भीतर अछंती शरीर को देखुछु आउ जो विभाग अछि मन प्राण आक देखुन तको उपलब्धि करूछु अनुभव रे शरीर को देखुछु ए जो मन अंतर्जीवन बहिर्जीवन रे ए पंच प्राण काम करूछन से कैसे प्राण समान प्राण अपान तापरे समान व्यान उदान व्यान ए पांचटा प्राण कोन तकर काम ए पंच प्राण जो हम भीतर काम करूछन से प्राण जो कोन जीवन शक्ति किंत करछन प्राण जो प्राण वायु जो प्रथम कोने तार प्राण वायु चली गेला हृदयस्थ हृद केंद्र रे श्वास क्रिया केला जो श्वास हृद केंद्र जो श्वास क्रिया चलछि तार प्राण वायु पर प्राण वायु उड़ी गेला आमे सेही प्राण वायुटा श्रीरबिंद को प्राण जगतर कथा नहीं से होची हमर आवेग प्रवृत्ति रे एक कथा से को चेतनार भूमि रे कथा तापर जो होची अपान वायु जो कछि स्थानता होची तार हम जो गुह्य द्वार रे मल द्वार रे से कोन करे जते सब अवर्ज्य वस्तु जे मल मूत्र स्वेद जो झाल घर्म से सेही वायु द्वारा से बाहर टांगे तापर जो समान वायु अछि से कोन करे हम नाभि केंद्र से रहिथाय से हम जो खाद्य हजम करबा से बाबरे साइज क्योंकि भगवान केमती तैयारी करछन हम सब शरीर भीतर किछि धारणा नहीं नथिवर जाहल ता करूछु तब से कहले से खाद्य हजम रे समान वायु तैयारी करे उदाहरण वायु कोन करूछि ए गळा रे हम जो पाठे जो वायु के भिड़ी नौ तळ खाइलो तापर जो गिळे बार जो वायु तो भिड़ी नौछि से होछि उदाहरण हम तो कंटेस्टर थाए से भिड़ी नहीं भीतर हे जाय एवं नहीं कर करे ताकू नहीं पुणे आउ हम भीतर जो विभिन्न परिवर्तन अंग जो परिवर्तन होची से परिवर्तन गोटे देखो चाइल्डहुड रे करथिला बॉयहुड का अंगर परिवर्तन घटुची एई द्वारा से परिवर्तन रो भाव आए मानसिक परिवर्तन भाव एई भाव आए तापर से सर कुछ ज्ञान बनौची ता तळी पर ताळी पर्यंत जो रक्त संचालन से करे से नौथे पंच प्राण पंच जीवनी शक्ति ए भीतर हम प्रत्यक्ष सिखाए तेणु ए जो गुण गुड़िक प्राण उत्स यही गुण गुड़िक प्राण शक्ति आम कौन कर भाई भाई मैंने जिते बड़े ये सब जिन आम संयमता आणलु ये कंडीशन को मानिलु शरीर को तैयारी कलु से स्टेबिलिटी आस आम प्रस्तुत हेलु दिव्य जीवन जोग पूर्ण जोग श्री अरविंद जोग आमर से दिन ये सब हेला प्रस्तुत हेलु आम पाइलु तापर जो कथा आपको कहते से कथा आम भीतर आसिक पहुँचो जो स्टेबिलिटी कथा आम कहते से पहुँचो से कथा कहते जे कौन जे चेतनार स्थायित्व अविच्छिन्नता
माइकल चेतना स्टैंड फास्ट कौन कहले द फर्स्ट जी इट गिव्स ए सर्टेन मुक्ति लिबरेशन conscious immortality and can give great results but not by itself the complete results aimed at माइकल जे प्रभु कहले या देई पर निश्चित मुक्ति जब चेतना स्थायित्व रहला आम भीतर जो ग्रंथि अछि मुक्ति अर्थ कौन ये संसार मुक्ति नहीं आम अनेक ग्रंथि आम भीतर अछि सेतिर हम निजको मुक्ति पाइबा आम भीतर ईर्षा अछि लोभ अछि आसक्ति अछि क्रोध अछि ए सब जिंस अछि सेतिर हम मुक्ति पाइबा ये जो ग्रंथि गुड हम बांधि रखिछन से फिटी जो तेरे से दिव्य चेतना स्थायित्व को रखिले से सब कार्यकारी से फिटिबे आपण देखे केते राखुथिबे और प्रेम मन हैला ना एक तो मनोज दास गोल्डन जुबली पालन होतला फेरार केले मनोज दास प्रश्न पचारला आपण एते दिन होइले आपण फीलिंग कोन अपन से कहले साधना केते बटे दैछि मनोज दास कहले मु कोन एते 60 वर्ष मु कहिलेनी मु कोन जानिनी एति कथा खाली कहि पारे जे माऊ एति के मु रागुनी एति के जानि चाउ कोन है सु किछ सकतो एबे जे जते माने मते इरिटेट करैले भी मु तो क्रोध आसु एति के मु जानि अलग के मां को खाली बरा देइबा मां हमर सब हरड करके विवेकानंद पचारले कहले तो जुदो गुटे की और भंडुटी टू सब जुग मन को लंडा कर भंड कर सके कोन तो पाइछु जास कोन पाइछु कोनटा तो पाइछु कहलु तो पचारे से कहले मु किछि पाइनु तो हरैछि ना हरैछु ठीक काई बोलछु कोन हरैछु मते पचारलो कोन हरैछु पचारलो ना कोन हरैछु ना क्रोध हरैछि अहंकार हरैछि ईर्ष्या हरैछि सब हरैछि पाइछु कोन जाने तो हरैछि जदि तुमे दिव्य चेतना और दिव्य जननी प्रारंभ रे हमु दे देबा दायित्व से नै करी से नै कि हम भीतर से चेतना सब बोले मां मु किछि पाइनु तुमे मत सब मो भीतर किछि मो चेतना रे तुमे आस तुमे मु आस मु तुम पदे निजको समर्पित करिछि तुमे इस कार्य कर बुझि गलेनी किंतु पारुनी माय पाइ आई एम अनेबल टू डू इट मु बहुत अक्षम होई पहुंची कारण एते अभ्यस्त छि करे तुम तो हाथ टेक देली तुम तो निरंतर मां को आपके जड़ेबा निरंतर मां को डाकिबा मां हेल्प मी मां मैं धरि ने टिके धरि मते जानि गले सब सता आउ ही भूल करबी मते सेवा नै चाहू तापरे शक्तिर स्थायित्व अविच्छिन्नता सेकेंड रे कहउछंदी ज द्वितीयटी अवतरण हेबार समय आसे शक्ति कहले जो सेकेंड जो स्टेप रे श्रीअरविंद कहउछंदी जे द्वितीयटी अवतरण हेबार समय आसे जाईछि किंतु यह परिपूर्णतार निकटतर हेबा लागि गोटिए पावच्छ दिनेस गोटिए पावच्छ से आसे हमें जेहेतु ओलिया शक्ति हम जो ओलिया से जो शक्ति जो प्राण शक्ति जो ओलिया से ओलिया आसला बेले देखु आमे प्रेय से अपेक्षा अपेक्षा सूर्य उदय हो गले खरा से कोड पड़ गला झरका पाखे अब कौन से झरका भांगी के आसे कि खाली अपेक्षा तुम हम केते तक से ओपन कर दो स्लाइड टा पड़े आसे से जो दिन हम जागृत आसीबो से पे लेखि गोटे प्रार्थना लिखितली जात्री रे सुण थरे जीवनर कथा चेतना तोहर जाग्रत कर उत्थित कर मथा हमको उठिबा को पड़िबो हमको अतीत जो बांधे बसुच अतीत जीवन भितर कौन गला समस्त चली गला बेले मनुष्य चली जाए सब आकाश तक छिड़ी गला बेले लागे पाद तल माटी चली गला बेले लागे चारिपट हाथ देला केही न थाती अतीत को सब करे रोमंथन करी झोली मो जीवन कौन थिला कहा पई कौन कर नथली तो भैया करथिले सेथिले भगवान को मु के नथला रे मु तो पकरे चाह मु करा आगु को नै कि मु पछु को नै कादुथे भगवान कहले हौ मु जाउ तू सुन तेरे के नथाले सेते बेले डिवाइन फोर्स हम पाके था जो अंतरसत्ता हम पई से सहायता करता है हम को जानि पड़ना प्रति मुहूर्त से हमको सहायता करको हाथ बढ़ी छन किंतु हमर बोकामी हमर क्षेत्र हिनमन्नता लागि से कथा बे बुझि पड़ना सेते कहछि तो हमको समय नै हमको से कथा चिंता के पड़िबो तापरे सेते कहले जे किंतु एहार पूर्णता लागि एक सामग्रिक स्थल और पार्थिव सामर्थ्य जो लगे सेठारे एक निश्चित एक यंत्र शरीर होचे निश्चित एक यंत्र यह सबल शरीर रे केवल संभव गोटे सबल शरीर हम दरकार सबल शरीर तो नुह खाए पे कि मसल्स मार्केट नुह भीतर सबल शरीर होचे अटल अचल स्ट्रांग इलास्टिसिटी बॉडी सबको मते गाइलो तो सब सही कर दे प्रत्येक क्रिया होती गोटे सबको मु बहन करके मु चलती से
विभिन्न अक्टर्स जड़े विशिष्ट से कौन आमक जीवंत गोटे मर मर देहरे जीवंत सत्ता को धारण करवा आम जोग लोक एक जीवंत शरीर जीवंत आत्मा को आम धारण कर एक कहते एक मर देहरे शब देहरे आम जीवंत आत्मा को धारण करवा बर्तमान चलते आमर दरकार एक जीवंत शरीर जीवंत आत्मा शरीर जीवंत से कहते सब बुझे देखी बड़े बड़े आम मुह टिके मुह तार कथा जन शरीर टिके गोटे जगह बड़ा मुह तार निज कथा कहीपे मन दुख थुकी जाए हसे हसई दिए क्या ठेकला ये केवल टिके कार्यक्रम चलती आउ सब अग गुड़िक पर्यटन किसी सामान्य तम ये से कथा सप्रेम आडभेंचर कन्सियसनेस लिखिं माँ को डिस्कसन कर शेषटी हूँ अन्य जो दुईटी रहा जो कहते अन्य दुईटी जो कथा कहते जे आनंदर स्थायित्व और आधार शरीर स्थूल स्थायित्व और विच्छिन्नता ये सब से कहते जे अन्य दुईटर दृढ़ता और विशेषतः शेषटी जो शरीर जो स्थिर स्थायित्व शरीर स्थिर स्थायित्व शरीर आ मृत्यु हम ना जो स्थिर स्थायित्व ए जाए अपहंच हो रही कारण आम तो किसी प्रस्तुत हो अपहंच हो रही सब कार्यक्रम शेष हो जाए केवल आम एंट्री करगले कार्यटी से पर्यंत आम मन एपटे स्थिर हो गोटे विराट प्रश्नवाची अच्छी सतरे कौन मनुष्य मृत्युत्व प्राप्त पाइब गोटे क्वेश्चन मार्क कौट लुचिक रही जाऊँ भितर महादेव श्रीरविंद कहते सतरे हम एक गोटे कौट क्वेश्चन मार्क आम भितर रही जाऊँ कहले शेषटी सभी मध्य बहु कष्टकर यह ही महान सफलता से एक समय से जाए वास्तव समाधान बाकी अच्छी एवं जहाँ अन्य पार्थिव सुरक्षा निर्भर करे जो शरीर जो रूपांतर घटो यहाँ बाकी रही जो कंडीशन गुड़िक जो दिन फुलफिल कर इवन द बॉडी शैल रिमेंबर द गॉड दिने शरीर प्रत्येक कुछ भगवान को आह्वान कर धारण कर रख शरीर भीतर दिव्य सौंदर्य फुटी उठ कारण जो आत्मा ए शरीर भीतर आलोकित होती जो परदाटी पकई जो प्राणिक निम्न प्राणिक सत्ता मैंने आम रूपांतर कर ठेलीदेवानी निग्रह दमन करदेवानी बाड़ी विपद करवानी कोमलतार सहित तार दिव्य रूप को आमको चेंज करते पड़ो से चेंज होगले आम भितर तार निश्चित भाव से आसवे आमको ग्रहण करने कारण आम भितर से जो गुण गुड़िक आमर चेतना को से ऊर्ध को नहीं जाए एवं शरीर हम दिव्य शरीर एवं शरीर रूपांतर आमर जदि यही दिन यात्रा आम आरंभ करवा ताले माँ कृपा माँ शरीर आम भितर प्रवेश कर दिन आसो आज जहाँ आम आलोचना करुचे हुए तो आम कर जो दिन ब्रिटिशर्स मैंने आसिक आमको अत्याचार कले निश्चित प्रथम दिन को अख्यात पल्ली भितर जंगल भितर किए भावी आम भारत को स्वाधीन हेनी प्रथम गोटे किए भावी से जो प्रथम जो जिज्ञासा ये चलीगला आपको परिपुष्ट हूँ तो 300 वर्ष लगे प्रथम दिन गोटे विचार कर इतिहास तार ना कई शुणी ना कि शुणी प्रकृति किए जड़े कहीपर मृत्यु चाहे किए जड़े इच्छा कर वृद्धा हो जाए किए जड़े कहूँ रोगग्रस्त हो कई चाहूने आम भर से व्याकुलता रही आम भर से व्याकुलता रही असतमा सत्कमय तमस मृत्युरमय अमृतंगमय मत मृत्युर मृत्युत्व जब ये व्याकुलता रही व्याकुलता केते जागृत केते व्याकुल हो सतत व्याकुलता पड़ो आमर व्याकुलता आमर चाहिए आम अभिप्सा जिते तीव्रतर हम से शक्ति से अवतरण कर ए कार्य को संपन्न कर माँ पूर्ण शक्ति नहीं कि सफ्ट फिजिकल वर्ल्ड रे सूक्ष्म भौतिक जगत कार्य कर चलती केवल प्रति आम टे जो उन्मिलनता रही ए कार्य अचिर समाधान बंदे मात्र भाई को अशेष कृतज्ञता जदिव से सामर्थ्य मोर नहीं वर्तमान उपस्थापना एवं प्रत्येक कथार जो गोटे ओजन रही से ओजन गभीरता को मापिया पड़ो गोटे प्रकृत गोटे लोकर गोटे व्यक्ति विशेष जीवन चर्या
से सुदृढ़ता नथिले, व्यक्तिगत अनुभव नथिले, कंठस्वर एते दृढ़ता बाह्य परिप्रकाश केवे आम मान आगे प्रकाशित हेबनी। जना पड़ुला प्रत्येक कथार एक सत्यता रही कहीं श्री अरविंद वाणी। श्री अरविंद बिलोंग्स टू द फ्यूचर, श्री अरविंद बिलोंग्स टू द ट्रुथ। माँ श्री अरविंद सत्यर वाहक, जहाँ सत्य ताहाकू से आम आगे प्रकाश कर आमर कौन सन्देह रहा उचित नहीं। कृतज्ञता पर्व आम समस्ते उपनीत। सर्वप्रथम कृतज्ञता करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पादपद्म एक सुंदर वातावरण रे निजे उपस्थित रही तांकर शिक्षा दर्शन प्रत्येक वाणी को आम मान को आधार करके जीवन बंचार एक सुजोग माँ देती। आज जो जो भाई माने ये ठिया आज तांकर वक्तव्य उपस्थापन करुले जहाँ आम समस्त आगे परिप्रकाश करुले अनुभव होता ऊपर झरी आसला से दिव्य करुणार स्रोत और से माध्यम हुई आम आगे प्रकाश करुले। जहाँ परिशेष आज दिन जाकर आलोचनार कृतज्ञतार पर्व संजय भाई आमको कहले जिते भी कृतज्ञता आम दबा सेते कम। कहीं मातृविहार जो भाई मैंने आज आसछंती, चिन्नू भाई हूँ, दिवाकर भाई, सुर भाई, गोविंद भाई एवं भाई नेतृत्व में सेठी जो प्रयोगशाला आम समस्ते थरे जाई जीवन काल भितर बुली आसवा दरकार। कहीं से भाई माने स्वतंत्र, कहीं से परिवेश स्वतंत्र, सेठी माँ श्री अरविंद धारा शिक्षा दर्शन प्रयोगशाला जड़े जड़े सुदक्ष कर्मी भी समस्ते कर्मीटी भाई काम कर उच्च पदस्थ अधिकारी ना कहीं कर्म समस्त गोटे डेजिग्नेशन समस्त माँ दिव्य संतान एक दिव्य आस्था आनंद सहित से कार्य हो समस्त को मातृविहार तरफ समस्त को जेहेतु मु तार प्रथम छात्र प्रथम वर्षर छात्र आम जो प्रथम 7टी पिला से एडमिशन करते मध्य मो अन्यतम मोर से आश्रम मु समस्त को से निश्चय कौन करी स्वागत करने निमंत्रण करने चाहूँगी। आपण मैंने जातु माँ दिव्य उपस्थिति को अनुभव करूँ। सब गुरुत्वपूर्ण आम देखीचु जो चिन्ह भाई सकाଳେ ठिया कहते सी हूँ दिव्य जननी। कहीं आमर अनुभव हम से आत्मस्फीयर भितर से वातावरण भितर बुली आसिले प्रकृत में दिव्य जननी गोड़ी माटी ठू आरंभ कर गछ लता गुहाल घरे परिप्रकाश करमती कौन सी गोटे जगह ना जो खाली बात पड़ जाए अनुभव कथा जो मैंने आम से जाइछो अनुभव होती तेणु कृतज्ञता स्वरूप माँ को पाद तला शेष कृतज्ञता आमको दुईटी एभली जगह मत मो जीवन में मिली गोटे मो विद्यालय आ गोटे मोर परिवार दुईटी जगह माँ को अग्राधिकार दि जाए। माँ आग तापर आस रखुच्छी मो बाबा हूँ मामा हूँ मो भाई भाई हूँ मो वाइफ हो मो झी भी हो समस्ते सब माँ को कथा भावु था एवं मातृविहार समस्त भाई बाबा सब प्रथम माँ तापर समस्त रिलेशनशिप कहीं आम प्रत्येक रिलेशनशिप जब माँ को लेकिन हम ताहा दिव्य प्रेमर गाथा को बहन कर आम मान प्रेम गोटे त्रुटि रही जाए तेणु माँ को अशेष कृतज्ञता और सर्वोपरि कृतज्ञता ये भूमि को एवं मो सांगे समस्त सहकर्मी मान को प्रत्येक जड़ जगत को वस्तु को समस्त को मुझे कृतज्ञता जनाऊँ। कहीं भाई जमी कहते जड़ जगत से रूपांतर कार्य प्रस्तुत हो सारा
समस्त में आम कृतज्ञता रहा जो मैंने भगवान को परिप्रकाश करने भगवान को कार्य करने आम पाखे रही सहयोग कर गोटे प्रार्थना टी भाई गायबी से एकांत हवा अंतरस्थ हवा माँ ही सबकि बोली अनुभव करवा जहाँ आम कि पाइछु तांकरी पाइछु बोली अनुभव करवा टिके नीरव हो बसवा आम अंतरस्थ चरित्र पुरुषों सहित संपर्कित हवा जो दिन जाक आलोचना थिला ताको मन पकेवा माँ को नहीं बंचार एक श्रद्धा को आम आहरी दृढ़तार सहित आम हृदय भितर बांधि रखा प्रार्थना टी संजय भाई लिखिं सबूत पाइछि माँ तुम पाए जीवने सबूत पाइछि माँ तुम पाए जीवने सरागिनिया चढ़ाई सरागिनिया चढ़ाई नव चेतनायने तुम पाइए जीवने माँ तुम पाइए जीवने सबूत पाइछि माँ तुम पाइए जीवने मुकुल श्रद्धा सुमन झरई भक्ति झरणा जड़ाई रखी तुम दिव्य लोक करुणा मुकुल श्रद्धा सुमन झरई भक्ति झरणा जड़ाई रखी तुम दिव्य लोक करुणा विश्वास गभीर प्रेम विश्वास गभीर प्रेम संचारी देइछ मने तुम पाइए जीवने माँ तुम पाइए जीवने छाई परी अचरही देइछ आखि खोली धरिछ निबिड़ करी केते भल पावली छाई परी अचरही देइछ आखि खोली धरिछ निबिड़ करी माँ केते भल पावली जीवनर नव छंद जीवनर नव छंद सिखाइछ जतने तुम पाइए जीवने माँ तुम पाइए जीवने तुम शुभ पद पाते पुलकित
ए धरा आशीष आनंद बारी उछूल संसार सारा परमा जननी तुम्हें अनंत कोटि भुवने तुम पाए जीवने माँ तुम पाए जीवने सबूत पाइछि माँ तुम पाए जीवने सरागिनिया चढ़ाई नवचेतनायने तुम पाए जीवने माँ तुम पाए जीवने माँ तुम पाए जीवन